Faatalanoaga manu denga nai o le taiao. Abe o le la ua punitia po'i I poao. E sau malua whaasusu I lawa la'au. Sa sala le punga la'au matala uao. E dio fo I Samoa whai o na taiao. E amatanga o le aso whaapopo o le olanga. E taiao nai matani ufea ngai maleata. E tala le lei ua so ai nei Samoana. So titau whao le sua malie o le mine ula. Mapau whaunga o le lupe lunga o le moso o I pula. Le langa ali ua pua ina mai lona manongi. E asoko ua foa ina I le Samoa moni. Beitio fo I Samoa whai o na taiao. Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga. Le taiao nai matani ufea ngai maleata. Le tala le lei ua soko ai nei Samoana. Awa mo malie I maunga. E asofo na valo ia I mapaupauna. E inga ua whaako ia tuile matai. Tangata soifua ua oli Faafetai. Beitio fo I Samoa whai o na taiao. Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga. Le taiao nai matani ufea ngai maleata. Tala le nei o aso ai nei Samoana. Beitio fo I Samoa whai o na taiao. Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga. Le taiao nai matani ufea ngai maleata. Le tala le lei ua so ai nei Samoana. Ole tala lelei ua soai le atu Samoa ia ma le vasalaulau. O te whatarwhatu Samoa nei vaenga o le aso lua o le aso fia, aso Sanft-Levi o le masina lo na iva o le tausanga ia po o le masina o Setema o ke topa, Novema, Desema ia o na tatou whatuila ia le nei tausanga. O ani mea na tula I mai le amatanga o le tausanga, ia o mailo na ngā tutonunga le mu, ia leo o whaifo le tatou wholaunga. Ne o tatou anga I atu I le vaitau o ta ua o aso fia,
ia po o le vaitau o le kirisimasi ma le tausaga fou o lenei atunu'u e mae aloa ia le lotu o tamaiti ia o lotu tamaiti pe e aga me Samoa a le Thanksgiving ia pe o tau te angai loa e tapena ia le aso na po le aso faafetai fiagai ma lenei atunu'u ia on tatou rorola ia lea ia o soso'o atu a Thanksgiving ia ma tatou angai atu loa i le fa'aiuina o le tausaga manatua pe uma o le vai aso muamua e o le masina o November September o ke topa pasa'o mai a'u seisi pea e sui le taimi pe uma o lona vai aso muamua aso sa muamua masina o November po o ke topa o le se aso na sui le taimi i nei i Amerika ia i langa daylight saving pe masani ai o le amataga o le tausaga Ianuari Februari mati le sitemina sui ai ia ma November pe a faapea o lea e mautinoa lelei ai lelei toe siaki ane pea ini te ua sasi atu la'u se atu la'u fai atu pe o aso na leu te talitonu e sui ai le taimi ua tolusumaleuno minute te ele tulaeono ia o lo'o ia ia tatou malo masani ma te talanoa atu ai ma le a fo'i ma le tatou failautusi o le fa'atuatua i le atua Samoa peita'i ia o le ua logo mai a'u ana le la o atu'ua lo tatou atunu'u ia o lo'o faimalagane Brisbane po Melbourne Australia ia lenā masalo ua taunu'u ia le va'a fo'i o lana fioga i le a'atusitusi ia afai e maua se taimi mai Australia lei ae ai ia o te manatu o le a ai mo le pea le matemi fa'atasi ma le tamaita'i tatou pa'aga masani ia o le fioga ia Tupa'i Marchetta Sanft-Levi ia fa'atasi ai ia ma le fetalega ia Matafa Ratami Fatilua i le tatou insurance fo'i lea o le Fasa ia po le first financial security ia pe ona fa'alau ilo atu i le tele o taimi ia ona ia tatou malo lenā mo lenei aso au manatu fa'auau le tatou fa'atalofa ia pe a mae'a tatou sa'ili i lo tatou matai ia na te ta'iala ma mai fo'i se laolao lelei ia o le tatou folauga o lenei aso usi mai lau fa'afofoga ia se tatou pese ia ma matalia fo'i le tatou tautua ma le auaunaga o lenei aso usi mai lau fa'afofoga le atua mamanai le atua silisiesi ioe ua so'ona oli lava o matou loto pe a manatu atu i lou agalelei i lou alofa o lou alofa ma lou alofa mutimuti vale e pi'o palava le tagata ma solomuli peita'i o lauofio e te taʻitaʻi pea lo matou ola ua sili lou alofa ma lou agalelei pe a va'ai fo'i lenei tausaga ma le folauga umi lea ua toe tolu ana i masina matou tuvae i le fa'aiuina o lenei tausaga a o le momoe fo'i le pō ana pō ma le ala fa'i mai lenei taeao le atua o le agaga faafetai
vi ia lau fio e tusa o loa lofa, ma loa lofa. E ai se isi atua e tusa ma oe. Ma lau tau singa fai pea ilo matu ola. Ta mai vi ia oe i mea uma. A ore tau tua ma le au nanga o le a fai nei. Ta talo lava ia ate oe. A vi ese ni manatu. Fa mawalunga, fa sausili. A ia tala noa i me te tau o na mole silafia ma le malama o matu tangata. Auani i o matu fa tupu ni tala i o matu ngutu. O le vai ma le valea o le tangata. E te talo lava i lau o nanga le li ia. Ia au mai alo wanganga pa ia na te fa tonu fo lau se tautua o le a whaia nei. Fa mamanaina le whafonga au matu tangata i so stafa. Fa ngaina lu tangata mo lau fe au man ngā ruenga. Matu uma fa mangalo i le suafa madmalo o ke riso lo matu o li imano matu faola. O suafa Yesu o le wala awai. Amen. Ia, manatu le ua, mai aona. A matamea ia le atua le tātou au unanga fo i o le ne yaso. A o se pese, ia o se tatalo e whaiei, ma sui tātou malava. A o se aso fo i se e te talo maia, ia e te amataina le tautua i se aso. Ua, vai tu tātou te mi fasu ma tonu minute, to e se furu ma le fitu minute, tā le fitu, ia tonu matatu malo mo mua, ai o nai fai pisinisi o lango ina tatu tua mala unanga e lai ai nei ava no ia matu te tara no tua ia ona fa au fo le telia tatu mta upu e fia tala Faatalanoaga na to le ua te ai langi fitu tai mtangi o le fe au fa le tua e manino lava o I tatu te malolosi ai pa wale o le fe au na te taiala mana tai oe o upu tātou te tau te tala ai o manatu o issues tātou te tala noa I ai. I leo iei se whamoe tātou te whalangaina I se tangata. Iei se whamoe tātou te anga I tamari inga o tangata. O le whamoe o issues ua lea ua tātou baba ai e le o tuititia. E le o tuititia. So e te tau la ona tātou tala noa I ai e whaamanino ma whaamaramalama. Ia, so tātou fui pito la au. Ai maise lava tātou olo ai tau malele. Ia, e maise lava I tātou olo ai tau malele. Ia, male, ole, maur tāua la vone, mea tātou te tala noa ai. E te iloa. E te sila fia le leia le tuainga au nanga au maia le whalea onga I ate. Oe maa tātou uma. O tuinga au nanga tāua le nā. E lea o ngā tatu apo ia mea lea o ngā. I whaale ai tele se o ngā moro soifua male ola. Ai le le tatu tala noa manino issues. Ia ma whaamara malama. Ia mea o lo tūlai mai. So le e la ngona I o tatino maniti o tatino. I mea o lo tūlai mai. Ala le tasi o fio anga. I savai. Ia o mo meo o tua inga mawae o mo le ola tau whaaleanga le ola e leo tuititia e leo tuititia
A so se taimi o te tautuaina toi o te le tautuaina lau whaafonga i se mea o te fatu, po se tala o te tamwhai fatu o te le manino iai, manatua. Tasi le mea pe o ta le ua o le lona fitu le nei o tau sanga o le si ufonga o le tai a fou, o le tau sanga fou whaamanatua e lona fitu tau sanga i le masina lona tolu o le tau sanga ana amata ia Januari a to i lona fitu tau sanga o le aunanga le si ufonga o le tai a fou e lua ne tau sanga o le aunanga nei so le uta le fifai mea ta whape foi taita o se mea fai ngofie peitai so le ua leva no ta ae so le ai ta te toi tō ma natu ai le mo le meo le whaawau ma le whaifai pea o le whalea o ngā sili ana mo e Samoa. Po fese mea o e anga iai e tā ua tele. Mo le ngā luenga whaawau. Mo le ngā luenga whaifai pea o le wala auina tonu le nā o e ma. O le ale mea ua wala auina iai tātou o le mo o mia. O le aua le alu atu e fiu e whaalongonongo atu o le ise mea. Le alu atu e umale o fea fo o iai e le o le mafau e le o le seva ai whaale atua le e le o se yo ava ai nei whaan tap si siri ai yo o le whai matu o le whai ma le ai se mea e whai tau ina ai le soifua ma leo au o fia le la ato fitu tau sanga o le tautua ma le au nanga a le si ufonga o le tai au fou o le fitu fōri nei o le maualunga o le umi talu por kalame o ta ua o le Fasa Vale e Taunu'u ele se tempo pula fasi umi io e pio na fai atu e ele temi e whaatupu e aungata e musua ai se ala langa tele isau ni tautua o le pō o le io e malama le lo tu lua a ona ta pena me ia e le fatala ole e le fatala ole le ta penanga research no ta saulo la ia lea a vatu ia te oe mea mautinoa ma mea io o le aso ana po ina ua mai le tau taia e ngā luenga i tiu te mawhaiva ia maua i se taimi e ASEA i le taitai fono wao o le ale karesia wao le e whakasā e sunga i le whawhiangainga ia e Sarah auatama e Sarah ia manwhaitua ia Tamara o le whawhiangainga tau le langi whiangai masi o Taunu'u i sapari savai ua whaapaleina fo'i e whai mataitai fono o le karesia wao i lona tausanga mua le nei mauala se avanoa no ai eva ia ma Fatalanoaga ia e langa mate o se tupina o fatno umal por kalame i fto amatu wo ia lona winga mo tau ia o te asfulua ua e na Faafetai lava le sunga i le fionga te telefono mal fatua ia o le lava papale faatali mai ia le matu tonu atu manai tala malie tala fia o le kalesia o tala fia na ngai mai nei le porkalame ale kalesia o le kalesia fou ele fou o masalo o savalia le lua tausanga ai lalo le faamalu le vanga uta ua o le vanga fa missionary le afuanga na o le o mai nei o le sunga i le faafengainga ia le fionga le telefono ma fatua ia ona o le ASEA o le kalesia le la ua mo fuisi tala fia ia o le whaauawina o le vanga ia manai kalesia i lungai whelingo le mea Portland, Oregon o ina i se tele o mautino tonu po ai le city o ai le city ngai tonu ia le kalesia ai pi o ina na Taunu'u mai loanga ia o le vanga o lo ngā luel sunga i le whaiwhiau ia Iona le ana ia matfatua ia peka tia le ana ia mane no foalo pe o la tou le na o lo ngā lulue i to tonu pio nei tala amata ia o tala fia
O le fiafianga sili o maua sa ua vanoa, ia ma se mavanoa, ia e toe anga ia tuai faafeiloai ia faafenga inga tau le langi o loo tau si mamalu, o loo i la tau sia fo i le ola faaleanganga ia o sio Taunu'u i savai. O le fiafianga sili lina a o anga i tatu totua mat pola sunga le fianga mat fatua o le maua se tatu vanoa ia e toe fo i le aso atai au mori tele atu ia Faafetai tele ia le taliaina o le au ngani atu se i o tatu feiloai i le po na po manatu fo i pisi o lua ma pulenga ma le matanga luenga ia o maua si lao lao na po ia e matatu te feilo iai matatu Faatalai ia anga le lei ma alofangia le atua faalao pea ua o le ea i le toe fo'i atu ia feiloa'i ma'aiga o le nofoalo ia tainane si o tatou nu'u fa'amuli mai ia ae maise fo'i fe'au ma galuega a le ekalesia ao ia e pei ona mai ai o lua i nei asolo atu i Australia aga'i atu i New Zealand ia fa'apena ona toe fo'i atu ai i lo tatou laufanua ma lau ele lau sunga i le whawhengainga, lau whionga le te whono, e sera au tama, e sera ma le whatua tamara, whamania tele le atua, i o lua whaiva, i le tu ina atu o le whatua tua, o le si au au, i a te ulua e whai ma te whono, au au le kalesia e whakasa i Samoa atoa, ia o le tatu tofi whai whaatasi le nā, ia Faafetai tele i le filfilia o lua, ia e whai ma lea fo i tofinga mawalunga o le kalesia au whamania tele le atua i o lua whaiva. Ia whafuisia lo lua malosi, ia tumu lo lua utu, ia ma whapea lava, ia ona o lua fia i teimi o te toi o le soifua ma le ola. Toi nei tausanga, ia ona tau ma vai fo i lea ma te tea, ia ma whai o lua, ma whai fi au pensione o le kalesia. Ai ua malie o, ua malie mata, ua malie io e le nuu atoa ia i lau lua ngā ruenga fola, ma lau lua tausinga i le soifua, ma le ola whaalea nganga o le nuu, ia i mai ai leisi toa oi se ia pa, ia leisi toa oi Faafetai tele, amania le atua, i vaenga o toi o le whainga malanga, tātu toi whiloa i se teimi o mua, pe a pule alofa le atua, e mori atu i ai le soifua, ma le ola, e mori teimi nei, ia pei o nei talana o te amatatuai i sio matou vai whanua i Los Angeles i California nei. O loo lea ua anga i le matou tala le tau a whasolo ina vave foi o na anga i mai i au le pōngi sā mata o na pei o na whaiatu le ua lua nei vai aso talu o na toi foi le whanau a onga i whale a onga o le tūlanga mātango fie lea ia ona ua umatua le summer break sa fia ngai ma whanau a onga le aini tala o tūlai mai ia pe iai se ola tō e sea fo'i e mesia e le whanau a onga ia le lava ua toi fo'i atu mai i le Head Start ia se ia pa ia university te tele ia e meise fo'i trade school ia matua inga vanga uma mea tau whale a onga. Ia o nei tala fia na e amatani ele tātou tautua o le nei aso. Ia ele ngata fo'i la i lo ma o atu whengai la ua asa mau fo'i se hawa noa. O sia matu e kalesia o le siu fofonga o le tai afo o le teitai fono ma le fatua. Ia o le sunga i le whengai ma le siu fonga o le tai afo. Ia Samuelu Afititi ma le fatua ia mane ia maau ma maua. Ia pi o matuna na whai masui o le siu fonga o le tai afo. E whakasa UCC ia e whawhiloa ia le teitai fono au ale kalesia au. Ia le atua ia wanoa ua maua. Ia, ia le tatununga, ia o te amatalawa i le amatanga Masani o lo tutua. Ai o te le anga i le vaenga lea o te whatala whatu Farah Fruen o Norma Black Orally Seve
o lo whelo mai Melbourne, Australia, o lepa leo, good afternoon, Tuilaepa Faafetai sua, ia lena malo malosi ia Faafetai tele, o lepa, ia lau muatasi, o lo mafuta o tene LA tene lea, a Rasi, a Bowell, malo Faafetai, o Fatilua mua o malo tui tapo iatu, i lau nanga i Waipau, Honolulu Hawaii, Manuia Proclame, Faafetai tele Fatilua, ia o puni pao i saola November November e suete ia le ala sa o sia palafuatu ia lena o poe poesi ia o lena malo o matamatatu i Melbourne Faafetai tele ia le whaongaina o le tatu tautua mana nanga pene weta tanu wasa manaia malo le suifu manuia o lo o mafuta mai feta ua pene weta ia alo fatu le tautua mana nanga suluama faalilo a siu suifu manuia ia tu vau moa taa o sole mafuta mai suluama faalilo a siu i tu vau moa taa sole ia malo Faafetai ia le tauasa mai Sally cha tuiloma tanu wasa ia o lo faatalofa mai pe uma o Seattle nai o lo mafuta koma Seattle Faafetai Sally feiloa mai pama to manongi ulalia suru ape ia Faafetai tele ia mo le feiloa mai li weni tau fetee lata lo le esekia malo tuto tasi ngale Blake ia malo malo lava ia le tauatai spring forward ia lena Faafetai ma le aunaga ia ulua ma le fatua Faafetai malo tuto tasi malo tasi ia alofa atu i le tiakono faamoemoina o le ekalesia ia ma o le tina tuafine Faafetai le feiloa mai malo le soifua mau Tuilaepa Joe Brown talofa Faafetai faiga oe e le leikio piiga mai Sydney e le lugali oka le leisale aua se aua le popole fua'i ai o tele o e pula pe latua tau le langi tea mai Iesu o le free will le nā le tangata o le me te tamwhai e whaaleanga i le tangata whaia fai ele ise ngata anga o le mea o le soifuanga ma le ola e pule le tangata iana mea whaopo iana mea amana tua foi le vana uru ia ata fo iena fai mea o mai fola mai lunga o le manatu se te threat ai o te le poporo o le vana o fatu tu ai lunga ata ai o a fo ila nisi mea o whapopo ia pe a whapeu o le mwhentu ai lunga ata ia si ele fefele tamit sa vai acha nga foi fiu e fai na me pepelo e fiu e fai la to me pepelo o fiu va to mai ata lunga se tiptilo ai se ale no le nga foi e manino le lo ma fau o te le lopo fe me o mai mata ia o ale mea o le ho e tapu ai lo tauru pu ai lo foringa ya tu dunga ota e fai mai o me fa so koma ma se pule ar tangata ia e pule ale me tau whalenga ai le mawhai ai ona tu ua le ngā luenga wha manino ma le wha malamalama ia ale tātou ala leo. Faafetai tele tio ia mo le nā vaenga Mr. Brown Paul Shaminko ia talofa paanga Masani tofi fui mono ia ma sole fetoi tioi protestano ia sui fomonia ia faatalo fatfoi tatu tautua ma le nanga Miriama Junior Malo ia lena Pisro Afutoto lena ia ma le tele o tatu mo le fasauina o le tatu teimi ia fatu foi o le tele o teimi a mo so u havanoa then I go through all your comments no tam failure o te avatu se simple foi le failua tuai ia le Faafetai tele ma le ngang Faafetai ia ona o auto comments e le mwhaia no u tu au noina ia le ai ia te utou ma lautou ngā luenga langongo mai i le tautua a le siufonga o le taia fou. Natu, ia o le awha pia lava o na whaau le tatu tautua ma le au nanga o le nei aso pia umasi vaenga lea a mataila por kalame. Ia
o le fuila ua tai al whalongo I le wala aupa ia a le atua I nisi e tau I ai I oe ia le nofo ngā tane a sio ua fine I oe tai o vira ia tamatai o whiloa inga nuu ia se teimi o na whaaua watu lea I oe o le vaenga leo le tautua ia langa lua o mai tatu malo lea ia toi whaaua o le vaenga leo le tautua pe a mai ar tatu malo ai usi mai whafong. Ia, mana ia lo la ei. Tai. Ia. Nei fo ia avanoa mana nei lau matango fie. Ia ua lolo fo ia so le fto atu e mo se avanoa ia e talanoai ia ma whaalawi loa fo I leanga u te pese ai le melea o le tapena ina le tangata o na taimi lunga o whunga ele. Ia le la Faafetai le tua mo le avanoa ia ma le tatu porkalame fo le o le life insurance ia le la ua whelo I ma le whitalenga ia Matafa Ratami Fatilua. Ia e na te tō lau nisi vaenga fou wa nga I le tautua ia ai le lei ia le pue maua ia awai le awatu to fa moi I whanau ma extended family io tatu final io moment I lunga funga I lele fa fonga mai le la o yele mata no ia watu nei avanoa I lau fionga I lau fitalinga tafa ia e te mai ale au fatalofa ma mai lau le fo tu sa o ta maftanga nei tu la Afiafi ia mfanga soro le tatu tu ma falon Ia. Atano vatu I lau sunga I le fatonu ma le tu o nanga fatalo fatu fo I le o whainga runga le atua I fatai fia si o tatu atu nuu le au no pao si o tatu atu nuu wafu lea lo tatu lo latu soifu au auna ia fatalo fatu fo I au sina au siri anga o Afioga o lo mo mai nei Fasalalaunga le ngata foi lea fatalo fatu I pa anga ma wo si u fongo tai o fo sa ne le lama fo ine sa noanga lau sunga le fatonu ia fai fu sina leva o tatu le mo se amanoa e tata no ai ia Faafetai le lo fomaleanga le o le tu mo nei amanoa e famati ai fo ima famatala nisi a tulanga wo ia au nanga ia malo Faafetai ta fape o le lava o lo whailoa I le atunu o le vaenga o le ngor company o le first financial security ia malana main product pe o lava lea ua o mori ai le tato o pe ia le yalo to yanga I pe fa manino si vaenga sia ia ma taurai I le vaenga fou le uanga iai mo silfia ia Faafetai lava mo le fisili o le pe ia o le ngo o le company e ta o le first financial security ono it's an insurance company ai le ngate lea e fiso soani fo I mei o me tau se leni o atia o ainga e fiso soani fo ia maua le file mu ia maua to file mu I te ni e ASEA I malanga I maliuma le oti tonu ainga wa o tamai tau lava sa le lei lava lau ti tata o lo I lau sunga ma le to o nang le famati e ina o le mele o le life insurance ia me se atu no o tatu iai o no tasi lea mea pe e tatu te manatu fatau vai iai ai lea o le tasi lea tulanga o lo tele ina tatu a faima mea tau mi ai no tatu soifua fie nei atu no o no a faina tele a mea tau se leni ia le ngate lea e le tele se popole o le o maliu ia o lo ola e fainga tateli
Ia me se lava o tātou mātua i le ngata foi deanga. O tau siri fia foi te le au me tūlai mai. O le malanga maliu ma le o tipe o na te le foi na whai ei upo le atunu. Ia whai mai e se i ale talo moto wha pēr talo matua se tūlou. E le whai longa tangata. Ia, ia. Ia o le tā ua na o le soifua ma le ola tāpena pena i nei atunu. A tūlai mai. Si faafetai li tonu ainga awa ye se me tua ye ola le to pole vale ai le ngata foi dia o le pe o le tasina fa mati o le onanga o le mele o le life insurance le products la le na it's sound not IUL. Ia, ia. It's more than just a life insurance ona o mena e tolu le ye tonu Ia. o le mo more on cash value Cash value. ai ni tulanga e tulai mai e pe fa la be sa mo en fa ngala cash value Ia. so songi e me sia na ta to ni ole nei ya o ma tu ala sa mo ta to me ye ni si un fa so atu e tulanga na o ta sina wala en fa ye a tulai mai o le fa ngaina na o cash value i o le si benefits o le IUL o le mele o le living benefits o lona winga e fa nga po fate inga o ye se skengi po la po se o le stroke le wa le wheelchair po mo mai foi fa pe o ye se kanesa ala ye le IUL e ma fai ona e fa nga inga le ba inga o lau policy e fai ai nisi tonga fitinga sa ili ai nisi tonga fitinga fi so soani lava i le tulanga le ala so i fu ia ale si vanga muli o le benefit o le products lea ia leo masani ai ma o silfia umalama a tulai mai se mea po wa maliu le tangata ia ona faongala ia lea e ta pena ai wa silfia na fo i lau sunga le fatonu o le maliu a tatou atunu ia e tala noa tatou po se mea o le ele la titiane ele la titi ifo i se lua se fulu e fa solo anga i lunga la vale le alu le mea po se di ma se fulu po le tulanga fa pena ona e o Silvia foi la usunga fa tonu e o tatu e ye mena ye mai si fele o le ta penanga le tulanga mani ia ia ale si mea in IUL a fa pea a mater se lauta la po le ala vale ele to suia lava ia ia ele to suia e tu mau lava e pa lava le mele le fa pe e faila medical examination e tu lunga ile products le e fai ai la tu foi lava tanga te lo mota o lo lawa e fa tino ai ele to ngi foi ia le tu langa le ia ai foi la mai si ia products o le mele life insurance a pe la tu le ye au mai tu mau ta se ye fa ma to se tu lo lava ia i la to ia wo le wheelchairs ia se tu lo sa mo mo tu la tato le wa tele ma ile tato le ngungu ia tu si venia e mau foi ia i la to wo po le vai ma tu langa mo lo ye mai tu mau e ia fo ia le tu nga insurance e fa nga ia i le tu langa e ta pena ai fu ai i le tu langa mana ia mai si foi tu nga product e fa nga ia i la to lo ia ni la to fale o le fai ngo me ia la fina nga lo le lo so fu a o ia i se vanga tu pe to tongia wa i tala ia wane ia vea ma se me ai la lo so fu le langi o le tu lo so fu ala wo o manga te ke le o se me to e o se si foi a benga le o la tu ina tu i tau au e a moina i la to lo so fu o le tina o le tama ia po fa na vo mana se to e fa manino asi vai sua le le tau o le product le le wa e fa mtalaina ai le o le foi le ngo le product le e se cash value o le index le index universal life yes la well
cash value le whaonga, o le si benefit o mele o le living benefits. Yeah, living Le benefit. living benefits. Afa pe ia se tulanga o oile o heart attack. Yeah, yeah. Yeah. E mawhaina mai le vaenga o lau policy whatitainga. O le whatitainga wape o lau policy e se lau wafe. Yeah. O lona winga. E mawhaina a mai le vaenga e up to le values food pasengi o lau se lau wafe leo. O lona winga o le values food wafe. E a mai tua. Yeah. I le tūlanga le to sueni stonga fitinga ia ale ngata foile e tausi ai foila e le whanau po ila tō o le ainga. I la foinga le tausinga o le foinga le o le tūlanga le temi e a whati ai i to ngase ngase. Ia pela vea fo le tā vale. Le tūlanga por kanesa. E mawhai ona o mai e to e fisosoani inisi suenga inisi tonga fitinga. E si toi fa manino le vanga le fa pe e fai ona e no noina but this e tele to tongia che fa manino si vanga. Ia le tulanga la le cash value. Ona le tulanga ona se fatu ala fam talanga le te wanga le fam mo le lama lo sunga fatu. Yeah. O nei benefit uma ele songa tax. Ia o mai living benefits fa tenga var su wafe o mai tua ono su wafe why go through level recommendation al format. Yeah. Ele ai ma se tax la va tongi ona amount uma. Ia. So e foi la fam talanga tulanga le o cash value. Yeah. Ile tula onga fa onga le IUL. Le tu ainga tu petului le ele o fa onga ngai banks le mele ta o compound interest. Fa te ainga o le matua fa pe te usau se furu wa fe tonu le bank. Pa wala tu petului e fa le bank ya oe o la wafo. Le meka o simple interest ava pes full percent pauanga tupe mau mai al mele mali ai lau sungal faton o le ai fa onga le bank lau se fulu waferna e ave e fa ye la to la ko te unga tupe e fa onga la mele ka o compound interest big promotion yeah go for o sal compound interest fa te inga ava pe e se la wafe la policy o le ala e no fotu ia tonu la lua se lau tala o lau tupe tului la e maua o le se lau wafe fa opopo ia le lua se lau tala a vea le lua se lau tala ngai i oile bank nga le lua se lau tala lau tupe tului fa te inge 5% pauanga that's what it means by simple interest. It's very straightforward. Au ila e compound is o le mea atoa, o le amount atoa e whaianga i ai. Manea, Faafetai. Ia whawhawhonga maritatu atnu I vaenga tā ua ia. E isi si vaenga e whapopo ia I products ia, whamon Tusa lau products nei, leo whatua iei mei ka o terms, o whanganga o terms, le pia iengi fale, peise fale, peise ai tā lafu o iai. E te mana o, po le ase whina ngalo le tua ia le langi lo soi fua polo uola. Ia. O le ala e whaile insurance nga e kawai, tu se ele e kawai se ai tā lafu. Ia au wainga I toi po pole pe whai ma se si a venga e toi wha e wha o popo I nai yalo ma whanau ia po ai lama la so I fua. Le tūlanga lea. Se whamole iai tātana whai mai there's no sound. Whape o lea olo okay matu I kongor kako studio. Whamole tātunga whai milese and no sound. Check your device, whamole. Check your device. Yeah, everything's good from my end. Aia oius. Yeah, o le stand piracy system. No sound. Please check your device. It's not from us. It's not from here. Yeah. Fawau tau le I vanga le whamole. Tu sala I foi la le peno fai atu whanganga o le mele o le
o le term policy. I Ia te pe o me o la to fo ye la to a fale. Ia tu so nga insurance le o fa ngol policy. E fa mole mai fa mole lava ranga le te vave te ua mamao tu dunga tangata ia. Le sili mai lau numera fa mole amanda tua le vao. Me lau numera fa mole. O le numero le iwa fitu tasi. Fa fonga mai o tona na mia numela fa mole. O le iwa fitu tasi, tolu o tolu, fa fitu tolu lua. Ia. Tu fa fonga mai ia mai la male numera fa tua fa mole. O le lima o tolu. Ia. Tolu lua vanu. Fa ono fa iwa. Ia le lei fa fonga mai o tau se fa mole o to fisi mesisi le la to repeat kunga o le fitalenga ia Matafa o le iwa fitasi tolu o tolu fa fitu tolu lua ia o le numero el fatua seri Fatilua o le lima o tolu tolu lua valu fa ono fa iwa ia 303 ia ka mai I le vaenga le final expense le fo I mfai e qualify umai tangata uma te o le final expense o le si products ngai tongo meio life insurance o le products la ngai le mo ila to e mai tu mau o no winga ele fai ese ele si akia le so for maloloina no medical examination ia a o longa max la o le mawalungo o le products nga ku se lua suma lima afe ia 25,000 o le max nga ya fo ina le yai o le sila me ile insurance nga e tu sai e nae tu fa kasi ai ma le mele o se fa la fa fo sei ia i la to o lo yai se le mele o lo yai mai tu mau o lo e fasili ia o tamatai tala le lei a kui fa mole fasili pe fia tau sanga talu ona e join I le insurance company ona qualify ai lea I le cash value e falango lango lava I le tuaiga mana onga le yai o faatetaʻiga e avapea o le structureiga o le faiga o lau policy e faalagolango I ai po fele me I ai lau faamamafa po lau faamamafa o I le mele o lau uma lou soifua o fea o lau o le mea o benefiting na o nga structure leanga I ai pe te manga o kele popole kele I se tupe e to toi ai alu lau faamamafa I le mele o cash value o nga I se manga onga o le te manga o e fai o inga foi la alu I le faamamafa o le structure inga o le a foi inga le o lau policy e mana amia la vala au mai o wa inga pe nga e faso atu o le fainga o le mele I o products ngai e fai e faalango I le mea o iai le mana onga ia I o te loinga lava tele o a fainga le insurance le to te faalango iai ma vavai ai ASEA ngale au mai lava but o le fainga o le au onga e structure le policy le mea o iai lo mana onga o inala e faalango iai lo po tau manino le a kui tala lei tarsia o manino o lona winga e taua tele le toi vala au ona a tatu o au in details no nge uma le temi atofa e uma na whamatala ai le leilo vala au di telefoni le lau toi inatu le foi mna mai fui ava ili eskia uso vala wane I le telefoni o le iwa fitu tasi tolu o tolu fa fitu tolu lua le whafonga mai iwa fitu tasi tolu o tolu fa fitu tolu lua ia pe vala au foi I le telefoni a le wharitua o le lima o tolu tolu lua valu fa ono fa iwa ia le na moro tu sifia fa wauta ia Faafetai kusanga o products na
O le tele ia ma foinga le maisi products ese. E a foinga le lefa o ngā pela o le melenga e whasoa mai fo le tele o te mire te whamati e ngai le o nang. Me ia mo e kalesia ia e whaongai le au whainga ruenga e eila menga isi products ngai kaule annuity. O kasi ngā products ia maisi lava products ese o le taulia ngā wala o mai. Whai po whea i le mana o ngā whaila o le ngā products e whi tau I tonga me o iai le mana o ngā tūlanga lea. Mana ia. Pei foi la na iai o leo to tele o ekalesia pi o tasi le mea rola to whaia. Ia. Tongi o life insurance o le au whainga ruenga. Ia. Tongi o le au whainga ruenga o e pei o le Faafetai lava lau sunga whaatonu tūlanga le whaamati eina mai. Ia o nau sirfi na uma le au whainga ruenga. E uma tual fis futausanga ma o se au whainga ruenga. Lea se si me tua iai. Moni. A lea ngā lea I ekalesia. E watu e uma le au nanga le au whainga ruenga. Awa iai se me tua iai. Ia. O I se me tua iai lo lato. Ia. O le si mea li whamona mo latu I le mea ai uau. Ngai latu o lo whainga ruenga. E ma whai o ngā whai. Usan la o le ai uau lau cash value lea. E ma whai o ngā whai lau policy. E supplement ai lau wafo. Lau retirement. Ia. E so swang in retirement. Ia. Le cash value lea. Le cash value lea. Ia. Le whainga le playing o le cash value lea. E tele ala ia le mau product te whea ngai ma le insurance lea. E moni lava. I le tūlanga lea. Ta te o mai mei o grandchildren. Pe a whapea o lea ua e manatu o le aetango e tutongi policies a whapea to lua ni o grandchildren. E mwhai o na e whamanini o le vanga lea. A pe te tutongi mai policies mai the young age. Te ia tau, lea tau sanga a whamatu ule iai o lato. O manini o fisili whamonmure. Manini o fisili. A whapea iu, whapea o le grandfather Ia. Pe o awe e iau grandchildren Ia. O ngā whaia leo policy a whanau ala o whanau. E pule lama au ele keme release ai. Kusape se to load whaupunga lea, let me play le extreme o le mea. Kusape whaile inga o la o grandchildren. Allegedly. Kusa as long as o leo te tupongia. Okay. In other words, you own it. Yes, sir. Tusa o le mea ngā, o ka ika o le owner o le policy. Okay. Yeah. Toi mawhai fōlango ka no mai ai. Le cash value. Yes. Mana ia. Yes, So e le ai fo is a certain age fo le whapea e o ierka makiki o ngā kakangurole transfer. Le ai. Le ai. E pure lava o e whapea si whanau me vole le ua uma mai le kolisi e whapea ia me alofa lea grandpa ia oe. E tūlanga lea vai. O ngai e mana cash value ngā e whakau e fwis tā vale lua tangone e whaawau le mea alofa ngā waku e sio grandpa ia oe. Ia au ainge e ngalo. O prepare mea uma ia. Molo sapalinga o lo wolanga. O tatou whanau to their parents. Ia. Ia, e te tauna lato whaia mele. O le tutongi o life insurance o lato matua. Tui. Sa o le e tu se taunga whai e whanau. A wā pe o le mele nei. E le aia se benefit aia. Ia mātou tātou. Nei mō tātou mātua. Aia la le lame whalawe foi lea tui le mele tūlai mai. O le foi e whai e ngai mātua ia. I tā penga mō le ase whinga le I lako soifua. A le solo mua fo I whangau. Whanau, ia. O ngā whao ngā se lengi ngai mātua. Ia. A para o se mea te tau wai. Le tūlanga lea mātua o whanau. Whai lea fo inga le mō lato mātua. O le se mea fisosoangi. Whao ngā lea lato mātua cash value. To see. For them, e fia ai a fonga mai ia ni whangau fo yo lai la ko matua.
O le sile awala ko tausia ingai matua ma fisosoange to live o la ko soifua o la tausanga o to la ko soifua no ala o soifua fia wai benefit ya o to ngai la skula mai le fo se me to pole ai o la o yele me tua ai Faafetai. O le mea matango fiela lea, ele ngata ina tatou whaia i me alofa i tatou grandchildren. Am whai fo ina whaasanga mai tatou whanau, e whai tatou life insurance, ai leo tau solo mua tatou whanau, le wha o ngā tupi o kako life insurance. O sao lea? o se whanau noanga ngā tui, le tūlanga le iai e koe ngai mātua. Ia. E koe sue aku, o whao ngai lako, whangau ngai lako, ngai se lengi le tau wha polo e whai e lako insua. Ia, o le tūlanga ngā whango nguai fo i le stimi. O le fesiri lea mai, what's the age limit? E tusa up to le valus furu tau sanga. Fa penga ang fai. Al fai ngal policy. Inga i mangingo. E valus furu tau sanga. O ngaka inganko e fai sau policy. Okay. Nga koe apalai. A le policy. E fai lau policy fata inga po le lava le age. E o se laulus furu tau sanga. Le max. Pe a koe fai. Ya. Pe a fa pe le te mga o. Ia le limitation. Yes. A le valus furu. E le mfai elan koe apalai sau policy. Oh, okay. Okay. Yeah. So, na u manino atasi tarsia o na u manino lau whaafofo mai ia le nā. Ia, o wanisi vaenga ese mai me Masani ono u whaasalau nātu ai tatile i o mantua fo i Masani ia ona ia lea ua whai mai tai tala lei aku e la wala watu stem nei se mata mai. Nā, e le lei ale wala au i ai wha manino a tili, wha malamalama a tili ia matauria fo i tele le mau documents. E whatumu atu lea mea, i whatumu a se mea se sea tatou, ia e moa e u ASEA ia le policy a tatou. Leiro wala au i le pule o le tatou insurance e sosoan tele i le nā vaenga. Tau mai le products le pe e tele na fesili ma ia New Zealand ma Australia pe maua ia la to le products le. Faafetai la sunga le faton. To titi lava to nga o le wa process il temingei. Le la ve la New Zealand ma Australia. O se sia ku le products le ma le way e faunga le products le. A tonu le start Faatalanoaga ua mautu mai ia information ia. Okay. A o le sila mea lea fia whaasoa atu fo i tatou whaafonga anga i la tupa anga ma wall si ufonga. O i la peona whai atu le tausa i lingo se awala i American Samoa. O le ala ua maua le awala e a matai. Oh, American Samoa. Ai pau lava la nei o tūlanga lea. Wa availa po le ai wali American Samoa. A tūlanga iai. E te malanga aru ese mai American Samoa. A ke saule mainland. Wow. O le mafuaanga lea na usunga whatonu. Onga o pula fongo taula i senge. Ele o mawhai o ngā palainga le whainga i ses. Mawhainga whai whapea. Onga ele o availa po le lai senge i tongo tutuila. American Samoa. A o lea e mawhai o ngā whaonga, lea wa alau le products. I tangata tutuila, e te saula le mainland, whatea inga pai sau ia wai. O ngā whai eile i ngā lau medical. E apalai eile i ngā. A o le sila mea i le kemingei, o le minimum policy e milionga. Ia. Tusa o lea tusa o le kemi nei e milionga le minimum policy fo inga le e a matai i le a leo ala. Si fa mole ai sea lava o whawhainga tai the territory tatu Samoa. A lea pe fo o Guam, o Puerto Rico,
o le i lalo uma o le whaamalu o le insurance lea. O le sao lea. Ia, yes. Ai Sa se le lau o Faafetai i Amerika Samoa. o le tūlanga le iai a tonu ngawa o sirifia le Masani no whaaso atu a Yeah. tūlanga i le longa lua. E le titi o le population. Okay. E ngā sirifia inga i la tō umangi. O le tano ngā ko le milionga o population. E o i a kuam. E o i vanga i o pokelito ma le si vanga. Le lango population. Yeah. A le mena le na whaaso atua i le tangu whainga. Me mo mua i singa a makamani e lawa. Right now o le o tatala mai. Yeah. Ma tatalanga mai la ongo le laisengi. E le o mafua inga whapea. Le mafua inga whapea. E te malanga mai whafu. I still found ngā lava lau address i Amerika Samoa. O tūna. Ongo o mea tau laisengi o tūla fongo. O ngā ua tō usira fiegaka. O mea o laisengi o insurance. O lalo fekilali, federal. E iei se senga o le tangata Amerika Samoa ua mana o e sau to become a member. Ia ma le sau fole le nao le whaongaina o le product. O le temi nei, o le for just to use the products. Okay. Yeah, le inga le failanga insure, but to join i le business as an agent. Ongo kulanga nga onga o mai te ko si le fiinga. E iai au ko vai la to ye uma insurance. Ia i la to uma foi le fasima ku ye clients. La ko ke vai ye e iai male guarantee al skeke. Yeah. I la policy to see le usala ye ya vanga i tu la fongo tau federal le tau palo inga ma atonga mai le tu le lao mo ga to ia Amerika Samoa ar kemingai o le o tau tala mali mai o ma fai ai o nga fa nga le products le a resident o Amerika Samoa sei mole lava sei ia nei fesilia ina i malam lama nei tangata. Ia, o Miliane Gonzales Nutili. A whapea la o lau premium se lauta la. Ai uma umar tausanga ua afe lua se lau ia fai deduction or cash ia kokoe. That's the cash value you can borrow, or you can borrow more from your policy. Si au fesili ngā whamone o maua mai whamone. Ia, no kusava pese lau ka la. O le whainga lau policy lenga whai akuai. Ko o whea le mea ke mga o e wha mafa. Po lau cash value, po lau death benefits. O ingala, I usually love e umar tau sanga, mo e breakdown. O ngā wa ai aku le whainga protection. Whatever amount that is available, if I solo mai lava, if I pay my lower available, I le o mawhai o ngā au mai pua. Okay. Yeah. If I pay my sepe lua koru tau sanga, o ngā au mai le o ngā whapele o le amount la le o available ya te oi. E iai le si, whamaru nua te whoi a whafonga mai niso la tunu. A whape o le tau mawhai i le tangata e ke sau i just for let's say to low just to rip the system. Yeah. It's simply put, elema fai. Yeah. Don't do fonga mai. E yai tu la fongo e ao inga uia i le tulanga lea. Okay. It's me foi lele ava pe marisa la kala tong are you expected a umar tau sanga ava pe Fakia inga se lau kala i tongo lau policia se lau wafe alela mga alone mai sa fear amounts ele ala winga na merga o nga yai guidelines patung tongo tu langa dia na ia Miliane tarsia o tau mau mai fetoi Joy Protestano fesili mo e yai mai tu mau pe yele suka o toto mawalunga and so forth. Ia le products nga e qualify ai fesili e iai se taimi e whaatali ai whaato atutongi le full face value of the insurance, please.
O le mele ta o tele o mangino tele le fainga o le facility fa mo le mo le ma o le claim maliu seisi o le melanga le tele o mangino ai fa mo le fainga o le facility le fe mai o lunga o fa mai pe mai tu mau a pe le suka o le toto mau lunga and others so forth. Ia le product la le o le quality lang o le quality le upu le o ke va iai ia po le qualify iai facility e iai se taimi e faatali iai e faato atu tongi le full face value o le Okay, le utau manino atu atongu le utau manino atu pe o la to ye mai tu mau e o mele o le fa mar toto o le vanga le suka a se tu lo wa fa pe o la to e fai le kui o la ko ngai consider e ele au pe o fa so ku le stemi tu lo sunga fa tonu e vanga o suka ma toto ma wonu ngai fa ya ele pasi ai fa o nga lo le ASEA okay ngala le ko sa wela o flu o longa winga e ia al possibility e foi si vanga le o pasi la ko ayu ai ala fa nga e la inga ku fala au okay ia e tau ala le ASEA i mele e taua tulanga nga e so swangi ai le a to fo ila il fisili le au tu il fisili ele mele o final expense afa pe al fatainga o tura wa maliu tangata le on al final expense ale a to le lua kausanga fatainga wo luas fun masinga tang o tongi fal pe mengi luas fun masing e to e mawa o malava au tupe lenga tu tongi for 20 months fa o popo ye mas ful pasengi o tupe tului e to fa ai apa pe nga maniu tangata lea ongos eskengi falan fa fose e maua lama la kusa pele a tole lua tausanga mana e nei fisili fe mai e se la ua mau le product le Australia po New Zealand o Alaska fo le fe mai po i se branch ka ko Alaska ele o iai se a fuinga le se branch i keminga i Alaska a ila to le fia iai e fia mga ai mga ia e mafai o nga bala au maila i fa soka pe fa fea o nga vea o e ma branch i Alaska okay ia le mana ia la si mesia tato umana i Alaska e le o iai se tato la lai Alaska a le lo vala au mai iai fo ia Matafa e mawhai na whai oe ia a whaina e mata mai na i o le e whai umai lungo telefoni i o ia le hafoi ia kako documents le documentation whai umai lungo telefoni ia mo le silafia so tato umai Alaska mo lo to silafia ai Australia mani sila uso wha mon mole pero no fa to le negotiate temi ngai le whainga o vanga ia outside mai Amerika e na New Zealand Australia po se sia tu Europa right now atong in another 2 to 3 months or less than that o nga uto tanwa ku le o le e faia ia Fatalanoaga ma i le tulanga na te foi o Alaska o la ye client i temi ngai Alaska ai toea o ngisi fia get on board inga ia fai ma agent inga Alaska ia mo tato umai ia fa mole i o e mafuta mai Australia ma New Zealand ia masalo le o to e mamao wa le foi la o ye o America Samoa le iai le la matar no mo le wa Afiafi le territory o America ia ai foi ia nai vanga e anga i mo iai ia tato New Zealand ma Australia ele o to e mamao foi ia ona pa ia tu le o le nei it's amazing ali so le product le Pero fai o le product le it's a new product in the market ki o medical life insurance it was created in 1997 it's very new ile a foinga le market anga structure fa pitola ba benefits ai la go the clients o si uso le ya teni sole teni malo fa mon mole Tuilaepa se fasili atu ia Matafa pe yeise ava no o lana insurance e insure ai le sa mo ko den odis
Ia o au tama ia mai Samoa. Se tulo wala tunu le fa fonga mai teni va o te tolo ko le anga ngo va mai wo we inga le uniform le dungo le o le Fatalanoaga se Ia. alo fa pula uso. Ia. Teni alo fatu so. Ia ia na isi fesilio can you come to Australia? Ia. Si taimi o mua orally titia o ia o to New Zealand Australia ia le product le ia ona tatu tu sapaua iala ia le ia se me ese mai mele uta nga ia fa mon mole Ton wele ai e lai se si me a ton o le uta mawa o mal tu langa le uta to e Fatalanoaga ia products le pe ona Masani ai ma to tau ili fa manatu le voila o le me fo le ia i America Samoa ile tu langa le ia fa malulu wat fo o le tau tala mali e lava o ngo tu langa tu la fomu malo me fai i le tu langa ai pe ona fa o le o ma fai le temiri ngai a le awala la le ma fai e ngo e fa ngala o address i America Samoa. But the only thing on ke sau e waku le fai la medical foi ngala examination po fe lava o le mainland e te malanga iai. okay ole ta iai le ta ai si ui ele le ia le challenge ai o tatu tangata ua o tatu mei ese male mafaufaunga fode le tatu te whalango i o tatu extended family because of moe o ngi o life insurance pe ata tu ua langi nei Mon Ioi, ai fa manatu fo le ia tatou whanau. O latou whaia le mea alofa lea mo i tatou. O latou ato e ina Tupa'i. O afo ia, tau te whioti, ia ai o latou e pe awha pea, o le awha awau pea. Ai tasi le challenge te lea mo tatou Samoa. Fa le masani te le tatou mele o le whai o life insurance. Masani a tatou le upu fo lele, o lo teu i o tatou ainga, ioi, nau mai lole o matai o tatou ainga. So na fai tatou, so na fai tatou whanau. Ioe, oero foi mene o matai foi ili mta whapi e tau o ia tu o ia fu la ila tu tanga. Ioe, a le ia leo mai o ta pena le life insurance o le tangata lava ia. E alu, ai o lo tua le ia le whanau ia manai ainga poto. E se vai nga tau o anga ia i ta whai umor ta noanga ta wha? E le ai Faafetai lava, le pau lava le tūlanga le ai a foi e. Pe o leo e tā ua ai nga o singa to e whamawhala i titi lava. E lua mea le mwhainga alo ai se si tongu aku ngu ngi Amerika. O re tōninga o lau tax. Ma le te me umai so i fua. Te me umai. O ke lo inga i ele si te mi e whase i tūlou wha upulela wha o ngasa mo. Pe ele si te me whewheta ke tarangoa le mele o life insurance. O nga pe a kaulo life insurance. Pe e whewhe e okti se i tūlou. But pe ta ke whewhe pe le whewhe. E o mai lava le mea a pe o le nina e sa uno i elau sunga le whātonu. O se mea e tā pena. O wa le si mea o le tere ngā whainga i meringi. E le ngaka le extended family. Ai a whainga i anga i e kālesia. O tasi nei mea pe o wha moe moe tangata. O e kālesia, a mele fiso soa ngi tene. Ai tau wanga whairi tā penanga tangata i. Se o fesilia le mele fa mon mole Ratami. A fa penela o faile kālesia. Ia. Ai te i ua o le ase fale tonu instead o le life o le ave o le ola. Ai ani me furi o fe ese ai le kālesia ma lotu. Ia. E tu la il fai fiau o la tu langa i to nga mena. E alu ala fai fiau ma ave langa policy. Tu se ma whaia ngā alu le fai fiau ma ave policy e me tauria wha fongamen e alu la. Alongo winga o le ownership of pe o le tongi le kālesia. Ownership. E ma whaila nga transfer lo le ownership. Ia, o ngā alu lea o le sifuna mea. Po le alava, ia ale me ta o le alofa, ia, po le alava senga, ia, o le mea alofa leo avatu ia ti oe, i le tūlanga, ia, en whainga transfer le ownership. O ngā whawawaila ia le i le tūlanga. Kaku pei tatou ia tatou grandchildren. Yes. Ia. O le tūlanga la leo, a whawhewhea le mea o le
tu ASEA o le whiangainga whaiwhiau ma latu e kalesia I le oti ina ua mai le wala au. A le lava the ownership is still the kalesia. A me te ore le ownership a wa tarangoinga po o ai le beneficiary. Yeah, okay. Yeah. O inala le fa so ai if tu fa ai po le beneficiary po o ai po I la vale kalesia. Sei Po le talangoa, falkua. sei kalangoa mai la si vaisua tonu alia. Yeah. If so ni telefone mo e kalesia beneficiary. Lewa Yeah. le beneficiary. O ai tonu ala tangata te tau a whapera le matu e kalesia o le matu alo lofa le whiwhiau. A ve sa o ala le whiwhiau matwatu. Yeah. Oa, pepena fai atu, e so lau pule le tūlanga lea. Ve 50-50? Ia, e mawhainga negotiate whapenga I le tūlanga ngā. Mana ia. I le tūlanga lea. Awa, o le mele o le beneficiary, e mawhai au ngā suis o se taimi. Ia, ia. O le whatetainga po le alwhinga o le li, o le a tō le fixu tau sanga, ua malo lo le whaiwhi au. E mawhai au ngā sui lo le beneficiary, se lau pasenge lo alu loa, malo lo mo oi ma whaiwhi au. Ia penga whaku. O le beneficiary change anytime. Okay. Wai, e tutupu mea? Ia, pe o sao le tau noa. O tele mea whapena, ai le leili whalongonongo mea kalesia, I le tapu kalame. Ina ia maua mawhauwhongo le whaiwhi au whiangainga matwhatua, maua mawhauwhongo le kalesia, o le saure? Sa o le lei le sau noanga o tūlanga lea. Wa a whaine le insurance lea le ale mea tūlai mai, le ale langi le tuele I le soi fuol whaiwhi au. Ia. A whape 3-5 years taununga angi. Whai. O longa winga. O tātou e le whaatau ata mai. I le tūlanga le. E whao ngā I le tūlanga le tāpenganga masau ninga. Pe a tūlai me le tūlanga. Mana ia. Whatai tele ia. Au mai se vaenga muri o le tā o le vaenga lea. To e whafonga mai tatou uma wala au mai ia ta Ratami Fatilua I le iwa fitu tasi. Tolu o tolu. Fitu tolu lua. Ia por fatua ia seri Fatilua I le 5 o tolu. Tolu lua valu. Ono iwa. Ta ua tele nai vaenga ia Samoa. Aua tatou te ua uma nā taimi. Uma nā taimi o le whape na tupe alu. Tele o tatou. E te whewhele o tele Ia, le te sunga whātau e fsini mai atia. Le te fsili atu. E wananga le na ta ua tātanoanga. E te tau whewhele o ti. Wa uia tua ule whewhe ai le mero le ti. I le mawhai o ta whewhe se mea le mwhai o ta alo ai. Ia, le nala. Le ngala na tala e te taulana prepare se life insurance o le temi e pe le pasi e tātou. Ia. Ai ua iai le Se me tua I ai whāngau pero le lenga ta ua lau sunga whātau e se tau lia. Ia. A whaafonga mai ia fo. I ngā wasi le whainga o lau sunga mao. O malo lo tato ta mātua. Ia. O whanau, au soi fua tō mātua. O laka whautuanga lea pe au tō whaafonga mai na tungu. Inisi o lai soi fua na ta penga mo e whaingin sua o tō mātua. E mō o tō wale ngatenga. Whaile cash value, e wheso soani. I le tūlanga ngai e mau o esto inga masilo mo tua e ta whao le tūlanga whapenga. E fia I la tō, e tau sia ia whai la tō I lea tūlanga. Wheso soani. Matafa, au ta iai la si vai sua lea. Te tonu a whanongo mai lau whanau. Mai tia tora. Whamania tele lea tua. Amen. O le maa. O, Faafetai. Ioe. Te sina ma life insurance o lo tongina se tasi o Faafetai. Ia, o lo sa vali nei le fia tau sanga mamkan kokongi. Ia, Lisa, ili sau tele mai la tu whaatangata se manuia. Sa o lei. Nia le tua. Tongi aone I se temi complain mai ai. Ioe, wane o aku pe menga si kaku amio. Ioe, alei, wa a wotia. E toe ai ai. Ioe. Sao lei fat atanga fonga sao lei tau noanga tui au lei te tau noanga tai ya Tuilaepa no au ise mele pa I ta noanga I le life insurance fa mon mole
E a tonu le o ta no uma o ka uma details ona vala o mai ona famanino le ana ona to e valvalusia al fau I su tatu atu o lo au mau I nei atu ngi po la foi ke ni usila mau stadia a fa pe o yengi life insurance atu nga fa mol ta penga inga ia le alfini ngalo le li ia ti oe alawa I se me tua ia inga I silo mapua sto inga po I lava mua ia manfanga o le tulanga au ngei Amerika le ngatenya o le IUL efeso songi ia to e fainga e faanga ni te me tula I mai te tasi al me fa mo o le mele la le o le policy o le IUL a in ngei la pe mengi today ai se me kula I me kai au no sunga fatonu e mau o malama le amount le policy apa pe se la wafe apa pe in ngei la ngar kasi la pe mengi le in today e mau uma ai se me kula I mai au lo soifu e mau uma se la wafe nga kai au yes ia wapi tasina fesilia mai po le ale umi o mai pe a e maliu o le ale umi e fatali ai io o le sile me maria Taunu'u Matafa e le ai a se o tela fesilia o mai it's all about money o le ale e le a se fesilia mai fa o ai to inga me ai le le to siro to soifu malolo ia umi io e pe era faina se fai mo fesili mai tātou ini mea ai au ngā i soifua malolo ina ia umi ai leola ale se mena tui la sua paton le tau lia le ASEA le tulanga le el fata wa inga soifua malolo inga le Vale a fa pe le fa nga le ASEA mo ne soifua malolo inga le na ia vai taua o le ASEA io e vala au mai tatu ofisa le au to farongo no fe so ni tere le ASEA lo soifua ia mai se ia mo me o test so ia tauanga e sign up le umian kope o le ASEA le masina lu masina ia te to la tu fe test ia ua sia ia ia le nei avanoa i le tatu nu fa manu atu le telo tatu fesili ua au mai ia o le na vala au sa o le telefoni le e tele ele lua taimi e te matua malama a tili ai ioe wa a vala au mai a tau ia na le a tili na ne nefu le mea ta ua pe vala au mai a tau ai le lelo vala au sa o lava i le iwa fitu tasi tolu o tolu fa fitu tolu lua ia po le Fatilua ia seri Fatilua 5 o tolu lua valu fa ono fa iva noi awani ngalo ia tioe ia le vanga na o tatou fasalong fa pinsi se tempo mo ia ona uanga ia va tu nei avanoa tafa ia mole Faafetai lava lau sunga fa tonu mo lava no ai le fa ya tu se pu fai tasi an mele upau ia u fa mo mole o lo ia ma au onang o ila to fo yo la ia life insurance easy company po ai lava we are available offer kul mele ka annual review o lau policy if so sonia ia to elese ton it's free kusape fa pe life ia easy company it's okay alma o nango mga ola mai ia mala malamo tatu tangata ile kulanga i mea ka life insurance nei Amerika ia te tonu amai fo nei temi mo mua faafetai lau sunga fa tonu o mo se temi e fa so ele o nanga ia lau fa fo anga sa mo faafetai lo ai le amano fa iona fa amati atu le o nanga la fo se fa matalanga o le tau tamali o pa o papa i lau fa fo anga ia ma lua i fale i so fina ngalo i le tulanga e be fo ile nau o le e fa mati ele o nanga ia ma me ono lape ai se fa mtalanga se upu o me ya fa nai se fa utang ia o tel ton o tato o to mo tu faitama swa foleli ia ma ngalo ese le ato ia a tu avatu fa tai lava ia manuia lama fa sau o to le Afiafi ia ila to umo fai ona mo mai nei Fatalanoaga
Faafetai foi lau sunga le whaatonu, male tu o onang. I whamanuia lama le tu e tō whaiva, wala uina o tō, bakwa i wharingi ama ngō Faafetai lau sunga le whaatonu, o lo e titi, tata, o lo e longolongo puiali, a wā lama le whaafonga anga o Samoa, po o whea lava le mea, o pea ai. Ia, o se whaamtalanga pupu lea, ia manuia lava. Ia, o lo iaina ia ta, my dear Fijian listeners, o lo o mafuta mai Radio Australia is watching, ia mani atu RJ Diren Nava Wrong Australia. Ia pula vinaka vakalevu. Thank you for tuning in. Ia, o te manatu o le a whaangata mai I ta o nanga rene se ia o fo isi teimi ta te whenonga ai ia a Taunu'u o atu ia ua talia le tātou product I tonu Australia ma New Zealand I te tātou tatalo ina ia bawe maua e awanoa ia I whako atu American Aid. Alaska, e le ai se tātou ofisa tonu I Alaska te minei I le pala au mai ia mo o tau uma. Ia, tuane alofangia le tuar soifua ma leo lausau. Tātou e whero ai te mi o momua. Ia, Faafetai lava, manuia. Manuia. Ia, e erisa tonunga o leo ua vatu tatu teimi ia o tarwhitia ato le litu la o ma tarano atu. O mea tāua mea ia. Samoa o mea tāua mea ia I rau soifu. E sili atu ona tāua mea ia. Nai loi mea ia tātou te o atu whaaleangatu lea. Na e tātou mea maua I nā mea. Ai alo e totongi le se life insurance. Langa I le tarano tātou mami nuti o mua mora soifua mareola. Noi. So ia tu te mai na na fia whalongo longo o ani mea o le ata tu tano ina ia tupu le vevesi manea tātou talanoa I me sili ona tāua I lo si o manga ma lo si o manga ia male manuia lau te lenga o oe ma uma tātou uma le susunga ia Ratami Fatilua po le Fatalainga ia Matafa Ratami Fatilua ia male o nanga te lele o nanga le fo I yalo le Taunu'u ia whengai ma mea ia a walo soifua malolo ina. Ioe, e le whape o mai a le whau a mene o tātou polokiki ia. Le ai. O a tātou me, e uma ia lau whengai ma lau whai polokiki a o tātou lava ia. So le e mo melon mori la tau pere pasi, ia tu ngalo whaafua se ia ma polokiki ma mea uma whape na, ia tau apa e vai lea. Vai fo mai. Ioe. Se e wana mo wina le taimi tele o mele o ngā whaile life insurance sa tātou. Bai tātou fo spese, fo I mai wha wau tātou tautua I nai tele o nai mea ia o fiatano e tātou tautua mana o nanga. Ausi mai whafo. O ngā olo uanganga ia liu elele o le nei Fasa se io ua lua tu te tala apa aue o le tai au se io ulele atu ai lunga au ele ana sole watu ai mai o le manu au Iara upele, iara upele, ia e mana tua ole awala e vala lua, a e savali awane I e to e te paitua. Te ai dioni o walo faa mole pu e mai so ata se I whailea ma waila au I lo uanganga pe te kisi o limalia I whaalele mai I le matangi e le anga sole watu ai mai o le maafi E
Iala upele, iala upele, iala upele, ia e mana tua ole awala e vala lua, a e savali awane I e to e te paitua. Ai, kioni o walo whaana wha mole mole pu e mai so wata se I whailea ma waila au I loangana. Pe te kisi si oli malia I whaalele mai I le matangi e le anga sole watu ai mai o le ropati. E iala upele, e iala upele, e iala upele, ia e mana tua ole awala e vala lua, a e savali awane I e to e te paitua. E iala upele, e iala upele, iala upele, ia e mana tua ole awala e vala lua, a e savali awane I e to e te paitua. Ia, si ufonga matango fie o le fionga ia whanana te Rome Gray, ia, ma pese moonga, moonga. Te pia o le pese hui e ta maitia soa I o tatu, nai o moonga, pe ai ua onga, o te fia talo I se piano, tatarara. Leo watu tatu taimi 2 minute te aile tula valu tale tula e iva o le sia tatu malo Masani te mitai o le fionga ia Tupa'i Marchetta Sanft-Levi. O leo te vai atu le tani te atu pese so le e sendi mai tata ia tau le sita mai kilipi lea e whaleanga mai ia ui I le litio I fea I sini Australia. Eoi, le lau te ata. O te ata iai sole I le vai tele. Ma le what the low life o ieto I ngata sole. Tua le loha e te a mai le vai ma le whavalea. Au tele lopo fea me pa u iai le maulalo tele. Eoi, e ana no fea tu maulalo. Ia, le vana ulu ia fea tu mai lunga ata na pe ke to te no foi fa tau fa mata o mai fa pe te fefe tu ia le o fai atu e o ile o ti le fefe ai a o marcha mi le o ti alu e o te le fefe se tanga ta soi fua o te le fefe se mi ela va fe no fefe me yo wa me te tele no ta o ia yo ai o tu te ia langa la le wa fa o ngai le o solo le fe mai o te ai pipika so le ka fio la ka fia fa penga so le ioi ta fia fa pena ia la no foma mai ia te uta le ni la uta ma ioi la uta ma po orena e vai ioi maulalo tele lo soifuanga maulalo tele le ola na e te olai ioi o tele fa tau matataoina ana na ufai atu fa pe ia fa tele le wole na la fomia le kilipile ia te ioi tele popole ia te o te alofa na I tamana ua nga iai lau tau te mai tau te fai mai tau te o tau tau I le a ma le a tau te le tau whaaleanga a o ala mea ia tau te whaia o a mea ia tau te whaia what a low very low life
Ai e faila si mawalunga o lo mafau ele mfai o na o wanga ia le maulalo na. Ele mafai o na o wanga ia i le maulalo na. Ua uma to inga whainga tau te tau whaaleanga ai. Tau te tau whaaleanga i whainga malo. O mātou tiu te ma mātou whaiwa, wha manino wha malamalama. E le tere sau tau tala o te tala noa i tamale manon tō rua. Langa maulalo tele. Maulalo tele leo langa leo lai. Very low life. Ia, ai mono tau sila fia. Ia orena. Poa nisi mea te tamu whai e whaaleanga ai, tale e tau talatu. E te fiu. E te fiu. Tele fefe se me tasi pelua. E tasi ar tangata o te fefe iai. Na ole atua na whai au. A o se tangata soifua na te whawhewhi na uto i ngā mea na. Ia le na. Na wai. A leo whai atu. Maulalo tele. Ole matua maulalo. O tele lola si umafoi le valea mat whavalea. Tele lopo rali si ufasa moa tu e whamatalai. Ia pauna le upu palangi van. Low. Maulalo tele. Wa ise mea ngā te tala noa iai. Tala noa i mea o a whapeo. Nai te tam whai challenge mato issues. Then. Come straight to us. Talk to us about the issues. Ele whape nā le mea o tangata ia o ina le lei. Poto le mawhauwhau. Ia. Ni te o valea toi mau. Ia na la uanga i tato. La uanga i le melea. Se langa e sau tato malo. O tau mawhai atu ia la u le vaenga e a matai la u tau e lema whaina o orbe se ai. O ila tau ua vala au ia ili atua. Ili soifua. O nisi foi uompa anga ua whai malanga atu i sa moa i me nei o whaalawe lave. Oro ea whaalawe lave. O le maliu lava. Ma le vala au pa ia. Uompa anga ua ia tu sa moa e whawhawhua mai. Ia alofangia le atua le to ASEA. Ia ono le vala au pa ia le atua i tonu loto i whale whaale ainga. A pio no whai atu le temi o tea. Ia o si tinalea o lona suafa. O Fatilua inga nu'u. O te tau iai through marriage. O le nofo ngā tania lo ua whawhine. Ia mira, ia o e whai lei. Ia se ai po le ase taimi o le maliu. Ia ma tue taimi o silo matua. Fatilua inga. Ia ngalu male mana. Ia malo whartua. Ausa. Ia male mamalu o alo mawhanau. Ia whaamaisele atua. Ele tātou te o uma i tūlanga whapea. Ai ua pai atu ia o rua. Au ia o rua na ua pai atu le vala au ia le atua i le tina o le ainga. I lourua tina matua. Faafetai ua mapu ifo. Ua mapu ane. I mai whita ma whainga tā o le tino sa whiangai. Ia o le pesele o le atai natu. E le ngata ia Fatilua inga. O wō mapaanga u whai malanga atu i sa moa ono le vala au pa ia le atua. Ia e mātu te mana tuaina o tau umalawa. Ia le ngata i alo mawhanau o Fatilua inga nuu o le lau te lenga o le ainga. Ia iei whamaisenga o le atua i tala whaavau tala whanonoa. Ia ua ufiti ai. Ia le soifua maleola i le nei vaenga o le soifua ina ia maleola i nei. Se me lau whafonga te selea e mori atua ia lo whaanga o le si ufafonga o le tai au fau. Ia ma tuai whamaisenga i le ainga e tusa o le vala au o le atua. Usi me lau whafonga.
Fatalafatu le si fonga tai a fo mai Samoa ma na Tamua. Ulangoina malo simo lau anga ele Paradise Supermarket and Senior Citizens Care ale Crystal's Room and Board Company I Anaheim, California. E to asutasi tau le ale na maua mai leo latos fa ingai pui paa I le auli le salulu le vai so nei. Mai o tau fia nei tanu malala na maua mai fo I aisa wa mai ano tu pepa o tu tau maso o se tu ainga wati ma filifili aulo e tu solo lato tau wa fai ma le limas Faafetai peitai. E los fluono afia le tupe atoa na au mai fatasi leo ma vaenga o lo ta uailunga. Fautuaina mai fo intanga luenga leo ia le mamalu le Taunu'u. Ina ia whaailo atu malongo atu intanga luenga pe asi ila fia ma mautinoa se vaenga po o se Afioga o lo whaia i tangata nei soli ngā tu la fono. O manuia fina ngal tamaita Samoa sanga lue le uni o tangata whainga luenga Australia. Le sunga lieta sau ilu mantage. Ile fina wina o le mata upu o kalolo whangawaa atu I Samoa. O kalolo whangawaa o stasio atili whainga luenga whaavai taimi. Lo ngalue ai sini Australia. O silia le tonu tau sanga taluai. O kalolo na lavea I lungo ngā luenga I sini. Ma po aila na ai leisio na mata. Peita il vai o sanei wa manuia ai le fina unga. Ma mawane il fai unga al ofisa fumlanga inga. Mawai nei lona no fo maui Australia. Ta ue Mrs. Duncan il tato Fatalanoaga. O le sila asanga ua ia titilo ia il ta sanga loa abatu ia le to'olua ma le whanau o le atali I peitai. O le Faafetai le atua ono le awai I tau mawhainga sa whaia. Le atali I le ans me manu e toe fo I mai I Samoa ina ua lavea peitai. I le poloka I taimiro COVID ma mawai le laso tanga ma Mrs. Duncan. O le Workers Union a Australia ma fina wai moia. O staimi o luma ma wai tato Faatalanoaga ma le sunga kalolo whangawaa mai Australia. Inisi o talo le una ia o le loto finau mo whanau ta aloa Samoa au ta pena atu mo ta longal Pasifika e whai solo mona ia November o le tausanga nei.
Le aunga tonu o le ata le ana faali le vai sunei, i le faleti fanga i le taulanga o le Apollo, ma faamata mata ai au ta alo Samoa. O le ata faasoro pito le o le tamaita ita alo Australia, le Freeman, le tamaita i Aboriginal, o le First Nations Australian, Kathy Freeman. Le amayayo le nei ata i Samoa i le komisina o le malo Australia, le ngata ina faalo tele ai au ta alo Samoa. Ai o se awala e whaalaulo ai le bāna no foi o Australia, mauna tangata nuu, po le vaenga le o ta o le First Nations Australia, tangata nuu o le ele o Aboriginal people. O le ata lea e whaatau i tala anga o le soifua ta alo le fo i tangata nuu o le ele, Aboriginal o Australia. Malona whaamanu ianga i le pine auro le whaaselau mita i ta alonga, o le mpeka lua fei sini, pei ta ele luas futausanga mulmuliane wa ave ai nei tala o le ata Freeman. Malona ia fo i mano si anga e whaatupu manatu i le tangata. Tuso le 50 na mata i le ata lea le whapaanga a le company telefonia le Digicel, Apollo, ma le malo Australia, ma Faafetai ai e le minister ta longa, lau matia manu ringo Brazil, au ta talia le langolango mai pe ia Samoa, ma nati na i ASEA. Tala toa tuli loa le mali o tu au mal tuas tuenga le aingo tu au na whaia ma amatu le ofisa o leo tu na i mato. Ile lua o lua tasi o mōri maule ainga sa le iloa po fe o iai. Ai ile toe mapuna ane nei ilunga o leisi mōri maule a mai atunu mamau. Mai alangolango ina le mōri maua Samuelu ma toe tō lau lau ila tau umana fsa ngai ile mta upula valea. Wa toe fafangu mai ai ti ngā o le lua ma le afatau sanga talua i langona o tau ainga. Faafetai. I mōli mau tā pena o le suesu enga tū ma o tina whaia le aingo tū au i vaitele. O lo o au fia umai lava i tu tonu tangata nei e to wha wa toe a ngia mai le mōli mau a Samuelu ma le tamali i le umalanga i Fafo. I wha mau maunga ale aingo tū au na avatu i leo leo i tuana i mato. I le tausanga lava le lua o lua tasi. Sa le ngata i na avatu ai Samuelu. Ai o isi tangata sana o le la watu lava i leo i tuana i mato. E whai ai le ngā luenga whaatasi so soani. Sa mawalunga i le ainga le abatu o le whaamoemoenga, ma le whaatuatuanga i le ofisa o leo i tuana i mato i le nā taimi o lo lātou tī ngā e peo na mōni mau mai on tau ainga. Tai. O le whaanoanoanga le ainga o tū au. O le toe o atu o leo e sa ili atu ni whaamtalanga i tausanga tanuai. O na whaapea wale ai ni whaamaumaunga. Au fola mai el komsina mtanga ruenga o leo le sunga au longo i tinu Filipo. E nā tele whaamoemoina mōni mauntu i nā tu Samuelu. Leo o tapisa ai lunga o le Facebook, Faafetai. O leo o lu i whaalawa i tele mai ei nei e le mōli mau mai Fafo. E mawhai ona toe fo i mai i Samoa e mōli mau i le whana ma tangata na o lātou whasangai whaatau i mta upu o silia le lua tau sanga o sao wha i leo i lunga o mōli mau. Sa tātou tuli loa pēl nei mta upu a il au apa au. O papali i Mona Lisa sa whaia le suesuenga ma ua i lima o le loia sili whaila Faafetai. O le tau fiofi mōli mau le umi o na whaatali ma toso. Ai o lea, wa nginga mai le te ena ele komsina o leo le sunga au mōli mau na nofo malatou. Mai atu wa ia ilo Samuelu, e le tali tonuina ana mōli mau po anu whaamatalanga. Wa fsiringi ai fo il teiminei, le whaamatu umai e leo o le whaila o mōlianga o Samuelu, na whaia le lua afe se fulu, sa ono masina o whale pui ai Faafetai, wa sili ai nei se fulu tausanga, o mama pe le whaila o Samuelu e pe on whaalau e tele ai leo. Inisio tala toe tuli loa wa amatai ne ona tuli whaasalanga ono sulu tū la. E whai ngāno inga fuai le sunga po asa le au pepe. E ese mai le ono maasina e nofo wa ai e le tatau ona ia toe solia se tū la fono. O le whaiunga tumaitai whaamsino, le whaamsino whai tū malo. E fionga lala toa Rosela papalii. O le sunga po asa sa tau sinu o le kalisia metisi sa fotu lua felus fulu. Le ana tua iai. Ilona whao o lima i se li italapo wale nu e suluono tau sanga e sunga so o tanga viliamu. Faafetai na watu il whalimai le atali i lea mulmuliane ma maliu ai i lea solus fuluwalu o fepua li lua o lua o. O le ripoti il whalimai na maliu i a fianga o le leukemia. Ai i le whai unga al whaamsinonga, whaamauni ai lo na molianga al whao o lima ua fuai maliu. O tofia ben kana e avea mawhaia onga o le toa Samoa na uwha amawai mawapule Matt Parrish. Whaeloa le prestene, fiu Bonifacio Vasa e toi fitu ilatou. Whaeloa le prestene to fitu ilatou sa tusita lo sangatu mai tunu i Fafo. Ai wafili mai ai ben ona olona tumai wha apitoa
Masa abea mawhaya o ngalangolango ale Panthers, ka whaya o ngan langolango fo i le Kiwis lua sulfitu mai o se ali i New Zealand. O le masina fo e mai whaatasia le au mo le Pacific Championship lea ia whiai Australia, New Zealand, ma le toa Samoa. Le si whongol tai au fo mai Samoa, Milan whapaanga ma le Paradise Supermarket and Senior Citizens Care, ale Crystal's Room and Board Company, Anaheim, California. O le si ufonga o le tamatai na fionga le lua a mesene tanielu o le sui o le tatou ofisa nei ia o lo whapea o na ngalu o lo i pango o lo i Amerika Samoa le temi nei ia mo nisi o fuafuanga whale ainga ia ma whaawa waila na tautua i tonu lava o Amerika Samoa. Ia, mo le tuwena Faafetai i le tamatai a le lua, ia ona o le mawhai le awa o ina, ma tamu whai tu whaatasia talafo i le aso, ma le aso, ia, ai mawhai ona tuina mai i le langolango malosi a le Paradise Supermarket and Store, ia whapena foi le Crystal Rooms and Board Company, ia pio i la o kompania, ia whaatasia ma le langolango mai a le Polly and Holly Polynesian and Hollywood Fashion ia o kompania o lo mawhai o na langolango malosi mai ua mawhai ai o na tuina atu i o tau maota malawa ia le au nanga i le whaalau lo atu ia te utou o tala fou o mea o lo tupu sa te tupu ma o le a whaau au pea o na tupu i le aso ma le aso. O nisi o tatu whasalong whapisnisi o na whaau au le tatu tautua ia o le Paradise Supermarket and Store. O le whale o loa sa moi tonu o le City of Anaheim. O lona tuatusi le na o le toru tasi West Lincoln Avenue ia malona telefoni fitu tasi fa 535 malu 5 fitu. O e te tala me le aso ngafua, whangata le aso whareile, e le te tala ina i le aso to nai ma le aso sa. Maua so se o loa, mea tau 5 o mea aitu apa, a fio ane iai, a siasi ane iai, susu ane iai, ia e whaongāle tau tua mana unanga e whae ei se whaatau. Ia, e le ngatele nā o le whale pio na uwhatoa tau nei, i tu tonu o le whare loa, o le na whula ua amata o na i tu tonu ngā luenga a le Holly and Polly Fashions, ia i tu tonu o le whare loa o le a whai on wha iai uma tu tonu, i tua i ngā fashions ese pio no tu sila mai iai i teimi o le lato po kalame. Ia le ngata fwere nā o whale te tele, o whale ia ua mawhai o na tausi ai senior citizens, ia le vanga le ua taua o le Crystal's Room and Board, ia e 5 fale ono, o lo whapea o na apa ia le tautua whai pea, ia mai ia tausi ai, ia senior citizens le ngata so se lanu ma so se ngana, ia fu tangata o tatua tunu o lo whapea o nau ia le tautua male au o nanga. Life insurance le pea toa matano at nei ma le li pule o le company o le lalea ia o le fetalainga ia mta fa Ratami Fatilua ia o le ana matano atu fa manino atu toa la main product of the IUL for the Index Universal Life. The living benefits ia fa nga au so fu maula pea cash value ia mo fa la fa fo sei e so ani fo i accumulate ai le metau retirements atato e mawhai fo'i on kori whai umatangata i le vaenga munmuru ta ua o le final expense ia pe a le pasia ia le blood test ia me uma whapena mo mai tu mauritino po le ale tu inga ngase wala awane ia e kori whai mai tātou i le vaenga munmuru le nā wala awane ia ta wha Ratami Fatilua iwa fitu tasi tolu o tolu wha fitu tolu lua ia po le tamaitai po le fatua ia Sherry Fatilua i le 5 o tolu tolu lua valu wha ono wha iwa o le isi whale o lo taua o le OCI Polynesian Store ia i tu tonu o le ai o Garden Grove ia o le OCI stands for Orange County Islanders Polynesian Store. E lunga tonu o le intersection Calway
Street and Garden Grove Boulevard, i le ai o Garden Grove. O latu o le mea tau bake me pena ia e amata tatala i le surulu. Iai mo mea so se toi ngā pai, o le meat pie, o le German buns, o le cream donuts, i maisi mau me tele, e maua uma i le bakery, ana le soruru ala, e le mau le sonfua po le sorua, a soruru a stofis fareile, e te vala au mo iai, o kai, i afto aru ele piki muli muli, a o le asoto o na i lava ia, e na o le mea tau samivela, o le mea samivela e maua i le asoto, na i vala awane, i le 5 iwatasi, 5 o iwalua, fitu tasi wha, 5 iwatasi, 5 o iwalua, te sili mo le tamaitai, ia po le tina, ia Kathy Tulin, fui ava, ia po le li o mua lia fui ava, i le telefoni fitu tasi wha, 5 iwatasi, 5 o iwalua. O le tatu whata vale o le performance auto sales, whata vale lea e la tu te, na o le used car e carrier vaina lea. Io e te anga iai, wala au iai, au ngā tere mo i tatu i le credits. Le quality o ta vale, ia mo lo sila fia, ai mo i tatu fo ia le anga, mto a siri na le anga credits, wala au iai feso soniane ia te oe, ia o le li pule, o aiki manda i le telefoni o le ofisa 512, 115, 116, ia po le telefoni fe aveai, o le iwa o iwa, ono torulua, ono lima, ono tasi. O le isia tatu whatavale, o whatavale o tau o le Aaron Dodge of Noko o le North Corona. So no winga o le area atua na iei Riverside, o San Bernardino area atua, i o le whatavale le mo o tau, o loo a vea se alo le atunu e whai ma sales consultants. O le swafa o le li o Vale lei, o Brian Vale lei Lima, i o le alo sunga e whawhengainga mai whatua, ia Douglas po Penani Lima, ia ma le whatua ia Sarah, la alo la lea, i o leo tūra i mai fo isi alo le atunu, i o e tautua na i o ma whai whaale lei, a mausi so soan whai whaale lei, ia e wani whai ma me te utu ni istam malana ngā luenga, vala au i le telefoni, o le lua tasitolu, valu wha o 155 te whafonga mai lua tasitolu, valu wha o 155 fesili ia mo tau le lea Brian Va'alelei Lima. O le fitu aso le vai aso, te maua ina po le ono fo i aso tau ana off, ia le tautua a le Aaron Dodge, le ingoa o le tatu whatavali lea. Ia o nisi na o whaasala, o wani ngalo ia te oe, pēr na whai atu wai le, e sere mana i o le mudu maure au mai e mtawha. Tele i lato na whaamao nia i ina ua atu, whai atu lato blood test, mawalunga le suka, mawalunga olo i le ASEA, inu le ASEA i le lua masina, tasi le masina, po le tolu fui masina, e toi o atu e whai test, ia ua manuia, lea lau whai na qualify, e whai alato test i le life insurance lea. O le ASEA la, o le ASEA a ieini me fo i te fia malama atile le ASEA, vala au mai au, ia pere vala wane soli i le 5 tolu fitu o ono lua. O le ASEA, ma le tātou koko Samoa, toe 5 pusa ato to o lo toe, io 5 pe ono, io tu se fulu tātou pusana mai, io ia lela o uma le fa to ono le toe, lo tele per tātou koko Samoa, ngalo, ele se koko Samoa e su e ni tupe pe tu en tupe tātou le tio a le fiso soani, ale tātou ala leo, i tama wha nau man au whai wha to anga le tātou atu o melea, ia le na fiso soani mai i nei whai wha to anga le tātou atu o lo timu ia ma laina, o lo ia ma no ono oia, laina ma timu ia, ina ia vai lena le saua, wha puna le vai vela, tongi le ulo, a le tele runga yo inga i Samoa, to tole koko, tau le koko, Faatali mo le isi tolu masina fto a pula le koko, tau wha pau,
tele maunga. Ana le Taunu'u me nei ia na le tongi ulu vai vela tau mafa fai ko pai fai le koko reisa so se mea. Yo ai nei a lausi $10 per piece. Ala to mumu fa me se futa la de salar money. Oh my gosh. Yo le na bala mai i le lima no lua toru fitu o no lua sili mo soli ulale ia mo le fatau sa koko ia ma le fangu asia mo le sila fia. Ia o tale valu tale iva o le tatu malolo na lua. Ia isi faalinga lea o le faalinga mo avele. Faamole mole. Na mau le matemi mal presidente mai Sydney, Australia. Le temi na tatu leo le faalinga le mai o presidente uma o tatu asosi. New Zealand, Australia, o Tuilaepa, o Amerika, e te tau o nei sa mo le aso lusu fitu, lusu valu, lusu wiva. O le luas fumal fitu, lusu valu, lusu wiva, lusu fitu, e fai ai le fono, a president uma iute le lau mua o avele luas fumal valu, lusu valu, lusu wiva, e fai ai le fono, a president uma o asosi, ia e fai a mala fatasi, male minsta o ngalunga te tele tatu malo ia le fitalenga ia olo fiti va ai. O na aso to o na i lola ia le aso tolu se fulu. Le aso to o na i na o le a whaatino i nai le radiothon po le leitiofoni ia ale kolisi e ta pena i olono winga o asosi uma e te tauna i solatu sao i le radiothon lea e ta pena ia le se lautau sanga. No winga lea uman tala noa le matu presidente ia tapuala talai ropati ia po ai sesi o latu laulau e tau ona i Samoa i le taimi le nā. Ia mo matou ai a kopa USA o le astona nei ia le tatou papakiu io e. Mo i latou le fai mai le fesili mai i le tuatusi nei fai ai le papakiu le astona i se i whaamole mole se i tau su e atu. Ia i mo tatou nei papakiu o le awhaia i le tuatusi lea whaamole mole. O le tuatusi le te ala tue piki ai ia lau io mānaia le menu le lei me ai. Io fuita maiti o lau maliri le whatamala i mea whapea. O le ono tolu valu lima. Lemon, L-E-M-O-N. Tusi ale lalo whaamole mole tala le lei. A kui le na fisilima le address. O le ono tolu valu lima Lemon Avenue. Long Beach, California, 90801. Io ia te awane i le telefoni lima ono lua, tolu tasiono, valu whanu, Marinal Presidente. 90805. Io le tuatusi le nā whamole mole, te whafonga mai, ono tolu valu lima, Lemon Avenue, Long Beach, California, 90805. O le tuatusi le nā e piki e lau ni au sau plate se fulu. E sau mamau, o te ofo alo sau mamau i le lua po le tolu. Le se fulu plate ke sau mamau ai. Pe o le minimum level le nā, pe e sau mamau. Sau, whaatau sau plates, whaatau ni au koko, whaatau sau ASEA, pe malanga mamau mai, ia whaongahiru sau mamau. O le nā, o sailinga nā tamatuai matini tuai o korisi o avele, ia awalawa ia le tau mawhai, ia mo le o le whale Samoa, ia o tau inai tama
matene o le kolisi te mine o le se farsa mo o lona winga e lua tu nga me o te pena ia o le farsa mo ma le tapenanga i le se lautou sanga to leo vai atu le tau le na mai nei e lima se fulu afe so e lima se lau le total atoa o lona winga e afa miliona le tau o le farsa mo le ana o vai atu le paperwork le na la mai Australia e le lei lava ona utangia mai io e lona winga e afa miliona le total atoa o le tau o le fale Samoa le o failo mai se taimi ia ona tuatu le lungo o saunoanga al presidente a le committee le fafoe ia le Afioga i le taufia le malietoa le Afioga ia talo papa faleata Iosefa io e o ia le na o lo presidente ia i latou Sydney Australia ia ma nisi o a le tau le na leo te vavai atu iai afa miliona le tau e whaatino lewa uma o na sua ma maulalo le me whaatino e le foundation mo i tātou nau e se maaveli e leo toi lunga i nase whatisa moa i le mea le na iai lunga le matie e leo toi lunga i na lewa a vifo i lalo a wai lalo na o eli ai le me whaatua le foundation mo i tātou uma tama mateni tuai o le korisi wha mole mole ia talia mai le aungani atu a le tatou o unanga ia ona e sange le whamoemoe o tama mtuai o tene tuai o le akopa USA le asa tōna inei le tatou whamoemoe le tatou papakiu io se furu lima tāla le tau o plate e serve vela atu lava ia te oe se ilonga e te alatu whato a whaila plate io e le wha plate a whapefu i te alatu mamau e wha kula atua e kula atu e tu atu le kula mea ai fito a server i plates e pe au atu i le mea e te alalai ke wha utala auto i ai i pio se whinga fōle na o leo o tipitilo i ai ia sia mātou fo i au unanga ia ua lava sa ili ngā se leni ia mo le fale Samoa o korisi ia a o se whaatino ina fo i o lana se lau tausanga i le tausanga o lumanai. Ia, o walauane i le telefoni a le whailo tusi, wha mole mole, a wati toi walau mai lau telefoni, e walau sao le whailo tusi, wha mole mole. Ia. Si tau on sai masi tau su e atu numela le whailo tusi, wha mole mole. I oe, awar toi walau masisi lau numela, e walau sao nea il whailau tusi. O ia tonu le nā e whea ngai, mo ele walau mai ilata numela whamun mole, walau sao i le tātou whailau tusi si manu sala noa. Ia i le telefoni valu o lima, valu rua lua, valu iwa, whaiva o tonu. Whafonga mai, valu o lima, valu lua lua, ia whaiva o tonu. Au iei a e fia soani i le papakiu o le atapena i le asotona i nei, ia, sina mea a pusa whai, o se pusa moa, o le ase mea, tasio mea, o le ua uma o na tapena uma, a e vala awane tatu whaila tusi, a iei se meti fia soani ai, o ele a vele ma le teine, a vele ma le tama, a vele tuai, ia whamole mole, e mo o mia uma lava i tātou, tātou te tongi maa uma i ai, ia e fai fu iso tatu au sia fu i mea o tatu wa nga iai io ia ia le tari tonunga o le a fa au au le tatu por kalame le o le a o tai natu ia le si tama ia le tusine na fa mole mole na ile o maua fa fonga mai ilmele ia ona vaturelo statu si tatu fa sole titi ma fa lo o komisina o leo ma fale puipui ma tanga ruenga o leo ma fale puipui ma taupu fa ma talanga tusia winga ile tau le ngainga defamations fa tasi ai ma le talo sangaina ia fa ma le ngoa o le nei ainga Afioga vai le pai au iona se kuini le to olua tupuola
mati mai vasa Vale pa ia au iona se kuini male whanau. Afioga e tusa yo le mata upu ua whailoa tuilunga. O te tuoi nā tuai le nei whaamatalaga ma le loto mawhatia tele le matangaruenga o leo mo se fisoswai. O te talitonu wale o toi po malae e le whaasalalunga i lunga upenga ta whailangi e le mata upu e le maliu o le atali i a tu au lea o lo nafa pea ma le matangaruenga le suesueina i le jaminei. Pe jai o la sefarai le sulima o se te malua whelua se furu mo le tolu. Na nginga i lunga upenga ta whailangi i social media. Nei whamatalanga le tua ia pea o le ngō le tamaa o le ainga. Vaele pa ia ua iona se kuini i le nei mata upu. Ina ua maliu ua le mawhai o na toe tautala mai e winga i nei tua inga. O le ongongo nei tua inga. Ona ua whaatupu ai manisi o whamatalanga le moni e whapea. Ua maea ona o atu le whaletua o Vaele i le ofisa o leo e whaatu ese ma tau tinu. O Vaele na maliu wai tu au. O le nai te si la fiala ua fionga le kōme sina e le ai se mea whaapea na tupu. Pe o le atupu. Iyo e awa o le upumoni e le ai se fiso o ta inga o le nei ainga ma le mata upu e winga i le maliu o le tali. Ua ia le nofo le lei o le ainga o Vaele ma ua whaapei o se afi e mumu sai le loto ita i a te au. Nei o le tina ina ua anginga le nei whamatalanga i lunga upenga te whailangi. Tainane e le o se talamoni. Tu uia la Vaele ua mapu file mu mai le ngongo ti ngā mawhatianga. Ai moa unei o lo ola ai maisi o siau whanau ma si o whaasinomanga i uso matuangane whaapea o ainga. Ua langona le matamuli, ua langona le fiatau i masui. A wa upu matala ma le afiafi o le maave ave le fua. O le ala lea. E o ngaonga whamatalanga ua a ta ua ai siau whanau ma o le ala lea ua le manofo ai se i whaali lotu tinga. Ua matua afia lo mātou tamali anga ono tua inga se. O le ala leo le nei tarosanga. Lau fionga i komisina au te talo atu ma le nganga ma ula lava. Mua. Au te mana malama i mata whaioio lo ngā lulu e vaaluai le matanga ruenga ofiso o te inga i le vaenga o le Sam Cert ma le ofisa o leo le vaenga le Cybercrime Divisions. O le ala leo te talo atu ai ina ia whaatino le sa ilinga. O la jou lo whaia le nei ngā ruenga leanga o le tau whaaleanga i lunga o le social media e whao ngai nai tua inga se le moni. Ma whamatalanga māta ngā e matua le talia ngō fie ma fau maloto o tangata soifua e pei o lau fionga malo nei whaatawaa. Lua o te matua te talo atu ma le nganga ma walalo wha mole ua whainga tā tele o na maua se file mu ono le nei lava mata upu. Mo le si la fia ua le o le urua i taiwi le nei ua nginga ai nei tua inga ma ua manatua i lava le lalolangi atoa. O le whaipule ua maliu le fionga ia Vaele pa ia ua iona se kuini na mafua ai le maliu o le atali. Ua te talo atu i le malo si anga o lau fionga ua tō fia alo ia e avea ma komesina o leo. Ina ia whaatino se awala faa le tūla fono mo le faa mamaina o le ngoa Vaele. O lona toa lua ma lana whanau ma ia whaangata loa o na toe tā ua pe talanoaina e peio tua inga ua fofola ilunga o penga te whailangi ma ua le ai se vaipanoa o le lalulangi ua le au iai le nei tau whaaleanga. Ua whaapia tu fo imunisio anta nei tustusinga tau whaaleanga mo lo sila fia mo le whaamautuina o le nei talosanga mo se fisosoani mai le matanga ruenga o leo. Mo au ma le whanau ai maisi o ainga lo tutinga i le nei mata upu. O lo mātiritila foi i nei wha maunga le swafa o le fionga le minista o whatoanga ma whainga whaiva talo whai. O le talo i le tua ina ia fua i le ata mai le lo tutele ma le mea tonu i lau fionga ina ia mawhai o na saunga le mu malawe ina loto ma nganga ma whatia o le Taunu'u o lo o sulu atu ia i puapua ngā o Afianga e pei ona iai nei le mata upu. Ma loo whaalalo te le lava Faafetai,
tupuola mati mai vasavai le pai ia au iona sekuini. Ia, au tele isi ufatalo fatua isi awolea Luciano la Fasami mafuta mai Roma. Ia pio na uanga i lana vanga whapatele. Ia, talo fasi o lo fatui 5 torsuru a mo. Ia, sauni fui au mga luenga o le neaso. Alo fatele mo tatu wala leo ina. Alo fatu so, manuia lea umawai i nupa ia, ma le nabanga ia ona o le tapenanga o le soifua ma leo na whaleanganga. Manuia lea umawai i tutonu o Roma. Ia, lena sa moa utou whafonfonga mai. Te le lopo le alau whafonga. Te le loa ia te oe po le asau ao le tangi lotu lea. O le tangi tala se tasi o tina ele ngata o le tuua na o ia le tina male no foalo. Ua wala au iei le atua. Io siria ma le tausanga talu o na wala au iei le atua i le soifua ma le ola o le Afioga o le sa fai pule o le tumalo le ua iei lona sui le teminei ia a fu mai whenga palo talaiti. O toinga isi usula ia. E le mo o mia le tātou talanoa fule le iai e tātou te talanoa i le ofo o le mafaufau ma le loto. Ona o whainga a tangata o lo whaia i mea ia. Ewa. O le ngaruenga la au, ma nisi o lau whaasala lau, ia whaamala malama le loto ti ngā o le tina. Talu ai. Se whauta ia i le amionga a le tangata o lo whaia le whaiva o le whaatupu vevesi. O le mesiri na matu ia i le mene, whai mai le tina. Ua tasao Afiafi le ti ngā i loto ma fina ngalo o le ainga o le na pele ia te ia. Le whionga le whaipule ia vaele. Eisa, o le manatu o le ainga, e tonu le mea na whai e le tina lea. O lea, o le tusi o le tina i le ofisa leo, tusi le tina i whea whaasala lau o vaele na mafua ile mali. Na ilunga loa ia le pokalame le tari ia Samuelu ia ASEA te New Zealand. O le fasalen pop up le mele. O le nganga maulalo le tautua mane au nanga. O te tau o na tuu ia. O te tau o na tuu lon me o lea. O le tau whaaleanga. Lea la ua whaatupu masenga i lea tina ma le ainga o lana whanau. Ainga o lo latu tama. Aisea, ua manatu lava le ainga. E moni ma whaamaoni me lea. Lea la ua tautino le tina. Ma le tusi ua ave i le ofisa o leo. O lea la lau whaitau Samoa. O ai tonu tangata ia o lo whaia le ngā luenga lea o le tau whaaleanga i tu tonu o lea tunu. Eoe. A fo i lea o te whai atu. E matua pilo siro rava lo fefe i se tau whaaleanga sinata ia tea. Po o le whea whai ia na mea tongi lunga whaaleanga. Eoe. Pa wale mea te o sau whana. A sau fo i whana. Pe whai se mea o te o tiai. Ai. That would be great. Eoe. That would be nice. Au se upu o sau whape tau whaaleanga o ani tala te nofo mawhatu mawhapena. E le mao siai tatu totua man. Ane sa ua nga ia ili vaisua lea. Faafetai le lauino tusi. Io e pisi li atu le tatu whalongolongo o lau mani tusi nei lolo nofo matue lau atu. O lava le nā lau, io te tatonu foi ua tō a tele i tātou. Wautou whaafofonga i ai, mautou muli i ai, mautou iloa ai. Ta fio lae sa moa le me uo i ai o tātou tangata. Ta fio lae sa moa i le mea uo i ai i o tātou tangata. Eoe. Ai a fua mai le mea lea. Le mea lea mana tua le wha i le toru whātau sanga talu ai. Na o pese mai a i le mea lea o le democracy
ma le communism. E o mai i le teminei, e tau te mata tu toa iai. O ina tonu e a fuai le mea uma nei, ina ua le iloa e le tangata fia i le ola le olanga wha komunisi lea. Ina ua whaia ina, o ina tonua, lea e tupunga umama ia mea uma nei. Tau te fiu e wha matala inisi mea, o le puna lea o mea uma. Po lea le toi ngā mea o lo wawai ai, lea o tatu wawai ai. O le more soifua, ma le ola tau wha leanga. O le mea sili ena leanga. O le e pepese atu mātou le mea o le tau wha leanga. Ai o mai foi la tau whai mai, e tau wha leanga, se tau wha leanga le mele utu lea o tatu wha longo sa moa, i le lawina o le tusi. Lea na lawina mai, o le tusi ai. O le tusi ale tina mafatia. Ele atua se tolu wha liman tau sanga talu, o na tu ua le mafutanga ma se pe le i a teia. A wane, a le ua toe sa tia, toe le peti, lea, le mafaufaunga ua tau toa te isi ane, i le tu ua le mafutanga, e le sa pe le, a le fau, o sili atu la ona ngonga mea ia. Na ilo le maliu, ua te atu, ma ti ngā e le o toe whaalonga mai. A le ale mele o fai. A lele ua tua ia, o ia na la vea i le tamalea. O le whanonoanga tele lava lea. Lua tausanga, a lea lava whai atu le tala. Ana o Amerika, ana o New Zealand, ana o Australia, mātu nuu e, ioe, ua le, ia tainane foi. Ai ana o fiti matonga, ua leva o na tau fia si suspect. Ioe, ua leva na tau fia si tangata masalumia, lua tausanga, o lea ua leva o na iai mori mau. O lea tu langa o tatou. E whape i o na ta pena la tatou atu i tua inga mea whapea. E ono mo lia tangata i le tua inga lea ua tua i ai va ele. Le sa fai le sa fai ma fai pule. Le o toe nā malelaina le tala. Mai, maliu, ua mawai atu. Hau lea lau o mai wha atupu le tala. O le si mea tāua, o le taimi, o le taimi e wha atino ai mea. Nao na up lava up on the air lava o Samuelu, ia ma New Zealand le tio New Zealand. Na up in the air the next day, the very next day, tatu whalongo le mea lea. Ele ua lava ea nā pepelo tatu te loa ai, mea fatu, ma mea fau, ma mea pepelo. La whawhela tatu whaia mea. La whawhewhen tatu whatino ina mea. Eoe. Ua ta tau o na totoa le vaai aru tatu anu. Mea. E mesa le ofisa leo. Eoe. Mesa le ofisa leo. O te le fia talanoina, leo uman talanoa ai le tio asiata ea ma Samuelu. That's good enough for you. Tatu whalongonongo malava iai. Mai le toe te le isa utala. Pau le mea Samoa. Mauri to vai. Ma tatu talia lupe o mau. Lupe o pupula. Tatu talia teimi o i unga o whamsinonga ia. Au le lava e whai atu. E lema whai. Lema whai. A whai o lea tatu te mana tua fo le tala fo le fesili fo le na fesili ai le tua ia atamu eva. Same question na fesili ai ia atamu eva na fesili ai le tua ia kaino. Kaino o felo uso. E whai me alfa fia poto a kaino. E ke fesili mai o a use leo o lo uso. Me le tua. Ioi. La e tangi mai le toto o lo uso. Same question.
na fesili ai i le urua i tangata a tamu o fea oe. E le matangofie le whaalongolongo le tusile na o whaalongolongo nei. Ai vai le fo mai fai mai le o tina tusia. Tatou matamata, tatou mataitu. Tatou mataitu le moni ma fa maoni o tusile o le handwriting ia po le type sa sawa i le tina o le sa tausia li i le fionga i le faipule. Vale. Sekuini. E tomu le whanau noa tatu tautua mene au nanga. Ona mele te fia i no tala noa le mele o le communism ma le democracy. Lua tolu whātau sanga taluai o pese le mele. E tilo nei le tatu atunu. E te loa. Sometimes I really don't like the Matai system. Ile amatanga, autova ai le leia i le whaafoina o le Matai system. Tatu tilo a le pispisia o le mena le whaakomunisi. E iai awa enga o le Matai system. E tatu te vaai ai le mele, leala o tatu te vaai ai. E le whapeleanga uma Matai. A o le tua inga mea fole le e sau e tasi le mea sau ai le whaatonunga o le mea atoa. E o foi mene o sao ainga. E o foi mene o ainga. Ainga poto. E iai le tai ma le sao le ainga. So le moni le alofa ilona ainga. A iai le sao o le ainga. E kau wha komengisi langa style. E mana o tasi le upu, folo uma muri le ainga. E tasi le upu, e le lua upu. E tasi le upu, ia fai muri le ainga. Tu te lo le mele o le individual, ma le communal rights. Tasi le nā tu la fono le pili leo o fai nem tu la fono o lea. Faatalanoaga le communal right. Ia aua, tau mia, ai a fō mai lea. This is the reason why they change. Fai mai le whaupunga. Ua tele whaamasinonga, nā le latua tangata tō tasi, avele nuu o kirangu. Latu ngaka ko kasi avele fai whaamasinonga, o atu whaamasinonga whanua msuafa, oi au whea asuru e tangata. Tasi le vaenga o le tula fono, o lea, o le whaatau o le communal rights. Ia po le aia ta tau o tangata tō tele. Le alavala ua manatu nuu ma whioanga mai tumalo, tatu, le ua tatala le mele o te oe. Tō tatu whai tatu toe fōi tatu le men tatu masani ai. Tatu toe o tatu le men tatu masani ai, o lea. O le nā. Ale ala le winga o le tala le lei. A fo le mele tu whea tu e tā ua pea tatu toe vava ai i le fui tolu. Tala le lei, tu la fono, malanga nuu. E leo mawhai ana o na le tō rua lea, na o le anga nuu, male tu la fono, e au noa male ngā ruenga ale tala le lei. Le ala le mele o tatu va i sa mo te mine. Le ala le mea leo e sila ma o e va ai i le te mile nei. Tasi le vaenga lentara noa toi taru papai le aso nafi. O lea, o le toi wha malu sia, o le communal rights. O le wha malu sia o i la tūtō tele. A le ala wala, o tamu whai leo wha manino. Le toi tala noi no le vaenga whātoru ma le whawhao tu la fono nei. E te tau ona, e te tau on toi wawa i sa mua. A le whawhtai telea. Le ua maua le lua o vai tolu. Ua maua le lua o vai tolu e mawhai ai o na suia mea nei. E le leile whaafonga mai. I si a tātou tua ma le o nanga. Nau ia tuai mea sao. E te fiu te whalongolongo i le tiona e whavalea ina lau whaafonga. Ia ue whalongo la le tusile na o whai.
ua tau whaafofonga la le tusi le na o nei whai ma tau ai ia le. O le ale me o tau ai. Ua tau ai le nei whai pule. Ma liu file mo. Ai ua whaatupu ai le masenga o le wharetua o le whai pule, ma le ainga o le na tausia li ai. Tu whauta ale mea pito sili le na ino sia le tuspaia. O lea, o le tangata na te whaatupu le masenga i le vau ainga mauso. Ai. Ia. O te i lau whaatusa le Democratic Coven and Communism i Samoa. Le mafuanga leo Samoa se communist. Le loa toa inga Karl Marx. Telefo i toa ina leo malama i le democratic system. O paniani, e iau na winga sa ue whawhia poto isi taimi, paniani. A whetero malama i lau wha malama ina o le mtaupu. Ia. Langa i tele malama le meta o le matai system. Ma pūlenga a mea nei o matai. A leana e tira iai i le mentula i maisa vai. O lea le ta o le mea le naha. I le tatu taranoa e ua whawhia poto. Ia, whawhtena leo saru tatu malo. Ia, Tupa'i o lana me ua e soiso iai. Ia ua e tau mai nei fo i se whautau i e le me o lo whaine. Te tau whalonglongo atu. E le pa ingo fia le fia ngai ma nei tangata so le e si lelo ta fia ngai ma le soro panua le te ua i ngetu inga tangata so. Ia malolo on sa. Ia, e le tatu nungo le ua pa i mai fo i le wo ma paanga le tatu wala leo. Ia, si i whai atu fo i na ia ma munu ngā veve ia ma mātara noa toi fo i tatu ASEA. Ma nei o le mori mau o le life insurance len mātara noa nei. Ua tele i lātou, ua whai atu lātou plat test fo i le life insurance. Ua le pasia. Ona recommend rola ia o inu le ASEA for 2-3 months. Toi fo i atu lātou, tero lātou la ua whai lātou policies i le life insurance. Ono ngā ruenga whaale leia a le ASEA. Ia, whatalofa mai e le tātou atunu. Ia e whaafonga ia mata pale alunga i fo i ni mea tate mtau. Puta tanoina ne Afiafi. Ne lei Faatalofa atu le mamalu sa mo whaafonga mai le au nanga li. Si ufonga tai au fou ia whapea fo so whaatau wa ai nei New Zealand. Ia o le tau longo pui ali i lava si o tātou Taunu'u. Ai mai se lava tātou ASEA ia mamia fo te tupu mai Samoa. Tālofa lava ia malo lava so i fo maua. Malo flau manuia. O watu pe ua le sa skafu fo le longa winga pe fasolo ina vevela o tau pe. Wa fasolo ina mafana. Ia, ia le li wa amatana le lei mai le tau. Ia, malo Faafetai, ma nei lau la fu le tau lau hair band, ma nei lau sei. Ia, le baba ai mer tatu atnu. Ia, le na le tau mawhai tatu ai tia whaasau me le se headband o le hair band. Ia, po le alama le mea, se o le mea o le oe, mai le tala le sto ina, se a o whaatasi ale isi ma le was o le mea tasi. Ia, le ta a mata mai ina, o le a se ta tala o sa ili iai, tate a mata i nei Afiafi. Ia, Faafetai Tuilaepa. Ia e tau mata muli fo e fai se tala. Ona. O le tu malolo tula i mai e whawhita uli tele le motu tele i salawhai. Ia na whai ala tala le mato a inga.
No wala au mai lau son, Mom, did you see the poor man that were koso whakaka and all this? No, for son, don't say nothing. Ona ole I tu malolo ta ua, le mafua mai ai. To a tele lo ta pito e sa wai. Yeah. O le ilunga I le whangoa lii o ina hai tele ai le ainga sio grandfather. Ia peo se whano noanga nā sa ia te au. Oh. Yeah. Oh. I si tamali ile na Tupa'i whaula. Nea lava. Ia wafu o le pute tulou. O le tūle o mātou wha safuni. I lalo whatanga loa malunga le whangoa lii. Ia lunga lai le whangoa lii. O lo tā oto ai ia nisio ta mama tina mātutua. Sio mātuinga iyo ai. Ia e pawana ta talo. Ia awane I ese sio lātou o a whaina ai. E te sila fia le lele tamalea na sa ane le amu. O te lei loa personally, but I le au ainga e sa wale tama iyo e. Ia. A matamaia o le a tonu asa ufina ngalo I le matau. O lea e whetau le te pai mai. O leo te tala noa le meo le kominisi ma le a foi ma le democracy. Io e pege tau fōringa wa pēnā le tātou matai system. I la tātou tilo ia I isi mea. Ai mai se lato I ngā tūlanga le wo mai. Ai le leili tātara noa se wha more. Yo e. No mawasili po tia se tasi fo yo doctor mata vai. Ta tunu o yele o solo o yele o whaulu yai yele le ngana Samoa maleanga nuu tato university Samoa. Yeah, yeah. A mai lona ia lona le mautonu ma lona le fia ona tato tangai pe o anga ia sa tutupu ia Samoa yaso o mamai e lei Taunu'u maletala le ia Samoa. Wow, Samoa. A whaila mo toi whaatula I mai nei tūlanga o whela o iai le whaakeusiano. Yeah. Wale tau fo I matitilo I le leanga nuu. O whela o iai le whaakeusiano. Yeah. E pe o whanonoanga, ona le maua mai, e mafua mai o se o a o sosoani ale Ekalesia Katoliko, le mafua le wheese inga nei. Pela o le mena lo whesilingia ai, o whela o tū wai le whaakeusiano I tūlanga whapenei. Ia, e leo toi nā male laina. Le whafonfonga mai nisi o le matu Ekalesia le asusa. O te ia e o ari wharitua o le matu whawhiangainga. Ia, she's an American born. Whanau nei, mo I nei sa mua I onga ma nisi o wharitua o le matu aurotu. Na ola nei Amerika. E le o mai sa mua na whanau nei. Na matua shock la vele na ua latu wa ai le melea. E o whola ia matu whanau laiti. Pe ua e ono afia ai o latu mawhauwhau. Ma whesilingi ai le mea o te sawai. Where I'm originally from. My grandkids. E le titi le afianga. Te le afianga Tuilaepa. Pena whai atu. Ola usan. Yeah. Ola usan le nei lai whainga luenga. Ai wana maua inga bala au mai loa mam. Did you lela wa te ila usan lo whai atu son? Don't say anything. O ngā ole I tu malo tonu po ole. O ngā nuu le tupu mai el whawhitauri. O ina e tupunga mai ia lo grandfather. E na wa Taunu'u mai la la wata li iwa tu ua ma na vangaduenga. So lo a mai le video ato ia te fatu, yes, I've seen it. One of my tau ainga na lato lafo maia. Ia ma le tala o whapea mai. Faafetai wai limo leo. Faafetai wai limo leo. E to a se fulu lua I lātou. Ua kaloka ina. Ai to a tasi le wai tan malala.
Whapea o le tō tasi ale nā lia sa leo am whapea mai e pusa le umu se tūlau whafonga anga Samoa. E whapea matua si tamā. Tua. E matua si tamā. E sa o ela le saunoanga Dr. Matafa. Whai ua le tilo i le anga nuu. A o whela o iale tō whaale e ka le sia. Le tua. Ka le tua. Whela o iale le tātou whapeo Samoa na whawai le atua ngāta kersiano. Man tua foi tupai. O la whau. Man tua foi tā whatolu foi lele. Tula fono, anga nuu, tala le. Tala le, yes. E fui tolu ale tolu le nā. E fui tolu po whea nga i aile whai ungar tangata whai. Pe communal right, pe individual right, o i ale tolu le tilo i ale tangata i whea whai ungar. Ia pe o tele manatu tatito e o tele la o tele Talanoaga i tio a o le taba ainga fa le mafau iai. Ia pe o mele no siringia lau sunga. Me pelo fa ta failo atu Tuilaepa. O tele mai failo o ie sa wailo tupuanga. Ai. Ai pe o le whaanoanoanga. O whea wa whai i le whakersiano. I wa tūlai. Io e o mea ia sa tutupu yaso ana mua o Samoa le taimi o pongsa. Tupa'i. Yo vatu pe wa kau emotions ni ta yo e mai. O le upu le wa ta o le pongisa. E le mawhaina maua le upu malama e ana le aile pongisa. Po ala wala tu inga whaupunga tatu te whaupoi whape le pongisa Samoa. E le whapaupau Samoa. A lea o te whai atu. Ana le aile upu pongisa. E le maua le upu malama. Ana le aifa le upu malama. E le maua le upu pongisa. Ai ui o lea Tupa'i. Ba ai awa ia e te matangtangi whapena o te loa le whaingofia no ta upu. Langa ua longo I, longo a, ma ua so o Samoa. Le mea fo lele, e ofo ia te au. Na o whanau maola I Samoa. Lewa no whanongo I mea ia. O le sai ma ave le malai. Ai le iai ma se I taimia se tasino o vaitino iai. Ia I te le wa aia I se mea. Na nau whalongo iai na whailea nu, whailea tu malo, se sonu whimewhia, te le wa iai. Lefto au wa ai tino I le mea. So le te I lau wa ai. E oa ia te au te I ASEA. O le mea tātu te whaia I mea ola. O le mea tātu te whaia I mea ola. Hade le ta whaasope iai, mō le malam namo Samoa. O pe o le mafuaanga le Tuilaepa, wa toi whawhangu mai le ti ngā. Ia. Ona o le iwa tolu, po le iwa wha, in the early 90s. Le fo sa wa ai tino le mea na tūlai mai tuai whangaloa. Ia. Yes. Ona e tupu fo le mea le o Samoa. Lea lana wa ai tino longa. Sa iei se fianga o nisi fo I o le mātou au ainga mai pito le whangaloa. Na iei la lau tatanunga. E le toi fo I Samoa ni tūlanga whapea. Ona ua. Ia ale wa toi tūlai mai le mea I le motele sa la whai. Ia pe wa toi whawhangu mai eni ti ngā mangi langona. Ia se I whaia fo I pe a wha au sesi. Ia. Ia e sa wai le saunoanga le Dr. Matafa tātun o whea ua tūlai mai iai le tātou whakersiano. Ia. Ua tue la langa mai nei winga o aso le malama ma aso sa whaponsa I nai tangata. A le wa Taunu'u tala le wao Samoa. Tupa'i. Le tau te Masani le me vole le o le koine luo nai tu. Le manatu nisi ta tau fo in tatou tilo I le tu le nuu ma le fioanga. E ta tau on tatou fia I loa le tu le nuu ma le fioanga. O lo iei
e apa iai le nu'u mafio'aga a fai ua le fa'amaliaina latou i tulaga va le aganu'u ma le au'āiga lea po o tamā lea o lo'o iai le tulafono e tu'u iai a le mea le ua fai ua latou faia le tulafono ia latou lima as if o latou ua pule mafai lia toe na tulaga Mana ia no whaalongo whaamaina pali i John o tulafono. Tasila lea mea taua pe individual right, pe communal right, e sulu atanga te tulafono. E iai ale tulafono o whanum sofa po tulafono fo i o e sulu i ele tangata soifua. Pe to laiti, pe to tele, pe to tasi. Ai pe o lau te whesili atu iao, o lono winga o le winga o lau tali, e le aisea vanoa o se tali ale nuu le mta upulea. le winga le mamatu a fai ua le autasinga o le nu'u ma le tamā o lo'o a'afia Ia. sa le tatau le nu'u na latou fa'ataunu'uina ia winga matagā tatou talanoa ma lamalama Ia. sa le tauna fa'ataunu'uina ia winga matagā ae o lo'o iai ia lau tulafono e mawhaina sulu iai le itumālo po le nu'u o i ngala e tu mai e tulafono e whaafile mo wa o te loinga ana whape o tulafono e pui le malo i winga whape nei i sesi whamanu alia pe o iai le oti po le atulanga e pui e mawhaina lato ave e sera tamalea mo se taimi e se isoa lau pule tu ia an melo tulai mai O fea o tu waile a nganga o le atua te mila. Matua i le ai lava ma se anganga o le atua po se anganga wha maangalo i e na lato whaia le nei tūlanga. Tua i le ai. A o te whai atu fo i lau tala. Wa wo o i lunga le mele tūla i mai ele Faafetai le nei. E watu mai e mato te le whatua la lua mato a inga. A o sesi fo i a o sesi se i tū e la beai. A whai foi la wale whaia e tamari ia matai o la tau tiute. O au o te whisilinia. O whea isi e kālesia. O whea le tūpā o tina. Sesi se tū la i whaisi. A watu se tala, a watu se tū lalo. I e na la tau whaia le tonu whaatau nuu nei ta inga tūlanga. Tate musu tate tala noa ni mea fuilele tate le mauti noa tupai. Tate le va ai paule mele utai loa o le pāpua a le fsosoani o oso le whanua o le fionga aso alo. Ia o te le uloa la, ni te utatala noa, mena le te musu tatala noa i mafua anga, po lalme ua tupu te leile ita. Ai po le a lava le toi ngā maua lungo le ita tupai. Ma nisi mele ua e umaia, o le toe fetu nai, ma toe fuafua tatau. Ia ave faise community service, pe ave se me faise i fono le nuu, po lale me ai le tatau ana pa i le mele. Pero me tonu ana le inga la ngona no Tuilaepa. Sa le tatau ana o nei tau ngā tūlanga ia mio i u whaani. Sa le tatau. Tātou no whamtiti le se situ. I le tau mawhai mā losi o tātou whai ngā mā lo. Ina ia wha mapo e po e sa mua i lunga. O pulisi ma me whapene. Ia wa alu le whasa launga wa viral, wa alu la langi. Ia whakea lan tātou, whawhena tātou a mai le whatutuanga tangata tūrisi. E o mai sa mō pā whapea le maua i so lātou fi le mū. Le se saunga le mū e mawai i. Tupa'i le wai pa i tonu tasi le me taua ua tā pa i ai. O le afianga o le tourism, po tangata tā whau atu. Fui do te whai atu ina ua wa ai i ai tina o le matu o rotu e le i na whana nau maola i nei. Ma o grand kids muta miti o le matu wa o ngā sam no pen.
na ova ai ai tamaiti le o ngutu te e ofo a fai la o le ofo tamaiti fa fea ia palangi o le tau fuafua tafao atu i Samoa. Me tonu lava le e mese mo tele salafai. O lo o tele ia mataanga i mo tele salafai. O le tau mawhai malosi ina ia promote. O to tele isi tulisti. O le wa tau tino mai lungo newspaper mala leo. Sidi leo i salafai, it's most relaxing. Le mo tele salafai. Ia, whaafawhea lana to iai se langona. Relaxing po se saunga le mua tulisi. Pea whaapea whaatupula ia lava nei to e ngā winga whaadia. Ia. O le lei tupai. O le asisi vaenga o le ala se mea fureta te tilo iai. O le ase vai fofo. O le ase se resource for le ka ke loa e mwhaina fo ia to inga whawhitau di whapea. One of the good thing ne wadia e mai e fo ito inga me whapene. O na mantua fo o loo tama whai le United Nations. Ia. E whaai titia le sawa ina o tina matamaita i te tono a inga. Ia. O e whaafewhea lana maua le mau lea, whaafewhea na maua se. E a whai e le whainia o a onga. Ina ia mawhai ai e le tūpawa di i. Tu loa te loa tua ia le tau i tūpawa. Oia. Whainia o a onga, mo le anger management. Pe ona whai e whafonei. Nio e. Mea ngā lo whai le fo sa involve au i la lo i Christchurch. Ia. Sa whai ai le anger management le tūpawa li i le mātou senta sa whainga nuenga ai. O ina e mawhai ai o na maua e tamā le a o onga pe maua fo e tamā se sosoani o loo fia maua e lātou. Ia, a tono se o sesi leo o waipanoa sa tauna titilo lo iel ofisa o whamasinonga wa lo titilo atu whaapea o le a tau mawhai e whainia o onga whaapea. Ia, tātou tālo sia. Ia, vame na o ifo se fofo whaapea nei. Nia o onga a whai ele o whai e ni i kālesia. A o ni mafutanga. A o ni organisation e mawhaina lato whai ele tūlanga. O le tala peina se tala na mai muso i tata ia te au. Pei wali poti e le whaife au o palau vale le sui a te ia. Ai o le mafuanga le nā. E te tatuina vanga ia. Ia, whaifo o palau vale le atama. E le tawana. O loo iai le whaife au le tō whā. E mawhai eno na a mia le tamā. Faafetai, mana ia. Maua se taimi pana noa se te aleita. Ia ale ala tūlanga leo tūla i mai. O le ala se langona o le whaife au le taimi nei e le te leo le matanga le wadia. Ia. Mana ia. E le ngata foila i le whaife au. Au le nuu atoa. Ta ilo ne te wali liwa le nuu sa ili tangata na whaia le video. Wai pe uma le video lawa ai o tata tuma mau atu pe e lafi atu mapue. Ia lawa na tilo. Ia o le sini tūlanga i pēti tilo ia. Ia awane i whai ma mea whewaiwa e whewaiwa ia e ka le sia i te tono le tumalo. Ia. Ia awane i ese tūlanga whapena. Nei te ua i ese whi ese se inga me whewaiwa inga o e ka le sia. Ana ia. Le tati tala noa mo se fo ia se whawhitau di e fo ia ai. Na ia awane i toi anga i isi vaenga o tatu atunu. Ai tasi lea point ma nei au o tata noa ai. O lea afia o tangata tawhau atu. Ia. Wa tasi le nā langa tupe tele Samoa. Ai a whai o lea ua mata i mea nei. Ia e ono afia ia loto o ilato e whai atu. Lea se mawhau o siblings i mea na tō tupunga mai ai. A lepi tūlai mai ai ia tō inga e ono afia ai o tō mawhau tō whinangalo.
To be quite honest, Tuilaepa ina o titilo. Ina o titilo i le video o whaitau watunga o le whangoli i. O lo whaasino manga. Okay. O lunga i le whangoli. Sa langona le loto mawhatia. Ma o tatalo. Awane i ai sesi o utau ainga. E in wao mai lātou. Le mea tupa'i fo le langa o mo le loto tinga. E ia le sangata e teu loto. E a whapea fo ila wa i le whana witi. E i le temi e matutua e ta maiti nei. Lātou te teu loto ina le mea. Na le i ule i lātou na whatino ina. Te ua i unisi whanaua i lātou. O le mea moni, ua manatua. E mele upo e pala le maa le pala le tala. E alu au tupulanga, mau tupulanga, e te i wato e whawhangu wae, tātou te le loa ala vai whanau. Na o vele ma mea o le a whaatupula i ai, se fe ese inga, ni vao ni a inga, e ka le sia, ia manisi foi tono le Afioga. Ia, e sisi mea e manatu ia le isi ulea. Ai ta tele me i ese isi mau isi usia e. E pa wala ua whautuanga a whaafonga mai nisi pe a whawhi e nisi o a inga o iese lato a fianga. Ia to ale tai. Nofo i lalo mato e mawhau. A whai pe a whaapea o oewa e matua i le tūlanga wa iai nei tama. Ai whai e nisi ia te oi. Pe whai e nisi i lau whanau. La se langona. Pau le mea. Ia maua le file mua le atua. E ui wa sola ia le tūlanga na tupo le mea le weekend. Ai ia to alo le tai le taimi nei awane iai ni fe ese inga. Po ni fitawa inga to e dia e munmudi ai. Ia, o le tatalo tele le na, e le ngata i a ta ua lava ia. Au te tari tonu tasi le me tuli vai e le tatonu, le tatu watunu a toa. Ia manatua le melea, ia awane i toi tūlai mai i se teimi o lumanai. A o tuputupu wa e whanau le ainga. Wa o mea nei, e ngao ai ainga e o mai whaavau. E anu alua whape, ia ngao kuka maa ngā, ai tasiale me taine mea ia o le tatou tamwhai e te talo ia aone i toi tūla i mai se mea whapea i le lumana. Ia. Leo aso le o le penga te whailangi. Isi ta isi o ina o tatianga i. Ia. Te lea mea ua leo ai mata pisa ai lunga li o penga te whailangi. Ia ma tautuai e lesi ma. Ia e pawal mea te whaanonoa i hamia. O le vāwe o le whaapea mai. O le asu ia pai ma la whai o le asu. Ia o le fesili la sa o fesili ia ui. Ai se ai mea o sau noa i whaapea ia le ala i lunga o le pepa whaapea. O lewa umana whaaso ta ilanga lo ia i sa moma ne New Zealand su le fionga la au le mali tua. E tu sai matua inga ia. Ia mana tua. E le i whaapea na sau i lunga la au le whaisana tau talanga i ni tua inga. Ona ua alu lava le uso le ia Sam whaiana interview. Ia ua whaalau i loa. Teila o lea sa tūla i mai ele fionga la au le mali tua. E whaamala malama mai le mena tupu. Ona ua iai tua inga whaapea. O le fionga la auli le na whaosoa le tama e sau e whai mea ia. Ne ai e ese tūlanga e na mai malama la auli ele whaamamlamanga mai lunga. Ia le wata pisa ai. Ia le mea wawawe e whai mai o e suma. Ia o e mai anga evidence wa su. Na na manino whaamamlamanga la auli o le mtau. A lea lava sauwa ai tupa'i, lea ina ua e whaafonga wa o tō New Zealand na whai mele interview. O lea mai le tasi e o se fulu, e te taritonuina le sao o le tanoanga le na whai mai a ASEA tam Samuel.
o te teikinga le iwa. Really? Nio. I le ale tutupa. Ai tau whaafonga le ai le interview. Ai le i whaia le interview. Na wha manino au ili lava le fionga asiata. Yeah. Ai le i whawilunga. Na mua sa ili le fionga nin star leo leo. Yeah. Whaalau i loa i ai le tūlanga o lena na whaatala noa wa i oe lava le tama sau i lunga. Ia, lasa manino mwhalongolongo umalatou. E le o whaapea la fo isa manino i le fesilia asiata. Molo sila fia o lea i ala tu la fono. La mai manino, voluntary. Leo ni mena tau wha o so ele au journalist le au. A o lea ua mai ele tala whaapea o le asu. Ona ua tuai, ele i tua ia, la na tau tala sa o lava le tama, e whamatala e ia, mea na tutupu. Ala so manatu i le lua ma le fia tausanga ma le fia masina. Io le si wala tūlanga Tuilaepa, le na fisilingia i fo e asiata fisilingia fo no mata fo i le whatatanoanga maturisi, le manino na amai e le tama. O le mafua anga sa tau fio fie manana i lalo. Yeah. Ona o ia alo o iai le tūlanga whaapouliuli, ma le te i o lona to alua. Le la sa musu ai e adi ae. Ae na whai e ia le awala, na alu ave ia le telefoni i leo ma mea uma, le na leina i loa tangata e ona ta vale. A le mele na leina nofo, tulo, e musu e adi ae, le lafa a pouliuli ma le tamaita i lea na la watu le pō lea. Ia ai, e ui le fwe no te e whalongolong le leia, ina ua pressure nga ia e whaapea alo e wha o ole. Ne mea na mana o ai le tangata le whai i minstane. E la o inana la ngona ia le wha le tonu le melo tu lai mai. Ma fau ia i lana whanau malona a ina. A o ne ina whalpui leo langa atoa. Whawhena whai. Ia, e o te whaftai ia pia whai o manon ta ua le sa o ilona to o lua le mea wa tupu le vao. Ia ma teine lea ai longa te o iai. Ia, a tūlanga na. Leo e whapea mai nisi uta i lewa ai le sau come forward. Io e le come forward publicly. Ai na alu sao i le ofisa o leo. Ia, nā tātou whafonga o maleua ta umaiai le former commissioner. Lea sa o fo iai na wanga i loa umanei mea. Ia, a lea su e mai ua le aini moli mau. E le lava moli mau. Ia, tātou whafonga le tūlanga le me wo o iai moli mau. O tatau le loa so le o le alau le asau sila fa le mafau na le paulo le awala na leina tau mia le mele i lalo o ni loa o le affair tama le malantene pau na le mafu ana tau mia le Ia, wa pe o le tūlanga na le sa whamtala na leina tau mia i lalo. O musu te ua i loa le mele tupu le vao ia ma le teine lea. Ai uina ua pressure loa ia e alu e Taunu'u. Taunu'u le mata upu le na watu e la o malosi a ia. O i nā la lea ua whiwhia i loa ia. Wa i loa ia. E eventually ua come up surface le whaapouliuri lea ia ma le sistema itai lea. Le la na alu sa o ai loa tau malawa le Afioga ia la uli mele tupu. Whamatau le mena leina alu ia la auri au le alu official leo. A foi le whapele tama wai loa le official leo o manata au ia. A le ai se me o whaia. Le la wa fiu na ia whaatalitali. Manatua whapea mai o lena avele tama le officer ona, you know how o sesi o lela a moli mau. Is a case
o ngaonga whaapea, e awe la e tu se whale, tu waila tau nei safety, it's a Yeah. safe house. Mm. A le whaapea la le tama, ua te i. I leo atu o leo tae au lea, abe ese maina ia malona to o lua male. Me le sai ai, ma whaapea mai, ua pā le pāketi a le mālo. Ia, le la whaapea tama, ngā la mai atia i la ua le i o e momori la ua i le lato ainga. Mm. Ngā mai atia i la ua, wona i lo i ngā, e iai ni tūlanga ua tūla i mai, wale iai se wala matia le la soifua, Yeah. wale iai se saunga le mū, le lana le longa lulo i ala auti. Mm. Ai pi o leo maua Faafetai la oila le stangata le iva 9 out of 10 e te langolangoina ia e leo tauni loia e O, ia le tātou ni lo ia pon whamasino. ni fesili whaaloia ai o le lau te lenga ma le au te lenga o le mea fesili te le ma faufau umi tele o tau fiofi la sau sila fia i le la sau sila i le ofisa leo ma le latu tau fiofi o mei Tuilaepa, e le o pine o whaafofonga mai, le komesina leo, ma nisi o malu o le malu. yeah Le o pine o le whaafofonga mai le tāpō kalami. yeah To be quite honest, I have no mato i le ai se saunga le mū e maua le ofisa leo. Wa le ai se whaatua tuanga i le ofisa leo. mm. Titilo iai pe na saunoa. If you really look at the interviewing, you read between the lines. Yeah. I tala le tamale nei. Wa umi na whata amilo na ta upu ma le ofisa leo. Tuli ina o lana telefoni. Tuli ina o ata ma mea le tutonu ma telefoni. Nobody knows. Ma whaapea mai saunoa nga isi leo. E pule lava la tau I tula fono. When you read between those lines, Yeah. wa ta'u mai e ina, ile ma losi o le corrupt, o le watula I mai. Ele vale foi lane nei atali, wa titilo ifo, mo le iso nga sao nga le mu, o le la wale ina sulu solo. Pefo na sao noa I le fionga la auli lungo le pokalami. Yeah. Aina, ina wo o atu le tama ia. Ia o te whakaya uia ia la auli, ona titilo, te le I o Afianga sa tua inga ila auli mana cases in the past. Mm. We learned a lot from there. Ina wo o atu le tama. Sa mua lava sa ili la auli, le malo se tangata na te whātua tua ina. Mm. E sau e file private investigation. Ma whekili sili ngia moli mau nei. Ia wa umana tūlai, whai nei tūlanga, le nei ua loa ua whaamaunia, ave lo I limo o ana loia, le na ave lo I leo. O le upu le o te tali, o te tulina le saunanga la un. Na whautua ina Sam, Yeah. e lei low, o la ua I limo malu leo. O le fesili la ina watoea nga I mai Sam I lunga upenga tafa ilangi. Does Sam feel something that he's unsafe? Wa lai lava na sulu Sam. Wa fata pisa ai le Taunu'u. Ina haria e uma mea nei. It's his safety. Mm. Le ana sau nei news le tai au tanga vaia. Te ena e komisina leo mori mau pe ona felle nei lungo le. Ana so fina ngalo. Ia pe no fria. Ne ai so fatu tuanga ye taimi nei malo e mesel komisina. Tanga I fo iai. Saulana Fasa launga lungo le observer. E le whaamaunia uma nei mau moli mau maa tua inga I e whai. E le iai ma se whapea mai al komisina o leo. A mea ua ia tauli maina se tusi mai le fale tua le Afioga a vaele le ua whai langi le wholaunga. Ona le maftianga o le tina mal whanau ni tua inga. Tua inga e sau mai o le HRPP whapea o le wo atu tina e wha maonia o lona to o luana maliwai.
o le e te i le tina, le matianga le wo iai, o tua ia valea. E le ifa pe mai la le komisina a me o atu ia te iese, aina, la me ngalenga na le tusi le wa watu le fatua, le fionga ia te pola. La me ngalenga na i lalo awale a mai lunga. Le na lato i loa le lei, na nato i loa le lei tua inga ia na fai e tangata nei o le supporters a le japipi. Ile iai se me na fai e iai. A o leo wa umana tusi aloa ia le tinale nei, e whaai loa le maftianga wo o iai lato i nei tua inga matanga u fai. Le e mai e lunga komsina, le la fesiringi e to telo tangata. O fea o iai. Ai, o komisina. Ua le komisina tusi. Le ua mai le observa ua le komsina, lima o le komsina i a tusi. Ua kopi ele mi insta o leo. Kopi ai le fionga ta i palemia. Kopi ai le fionga la uli, manisi. Sa utala noa i le tusi lea. Sa whaanolongo ai lau mai e asiata. Te musu e toi lau watu. Io e ni i tele mo mata. Ai pio lena o leua mai asiata. Le lana whaanolongo mali manino. E tele a fianga. O le leanga i o le vale lei o le Fatilua. Male a inga o Vale. Moni. Moni e sau nama o tua i fua. Tua i fua ma whaape o lei loa le Fatilua na alu le Fatilua. E confirm. Ma i oe iai. Ele i o le Fatilua. Ia lela wa mai manino le Fatilua. O le mela le whaanonoanga. Vade i o le whiosoi o le komsina ma le malu. E whape te ena su e sen. Le wa fisu e na i solo sen. Lau te leo a maia se me whaafile mua la tunu whapea ia maari lie o leo a tau lima le mtanga nuenga ia le whaai loa tina ia. E tana me se whato e sengam whamaruru i le tina malona au ainga. O na to inga mela whape nei la iene whi se inga ma le vā ma le ainga o ma ele whapea ai ni meo whaatupo le tina ai po tō mi tupe le tina. Le aso fina ngaru whaatina. Pe ana whaapela oe. O lea ua malanga lo wali i. Ai latu se tua inga whaapea. Le aso fina ngaru whaatina. Fia ngai matua inga case whaapea. Tuilaepa. Taimile nei. Wa o ilungo le TV sa moa a mai sao ai nā le tu. Wa to inga me whape nei. Pe whalano whai atua. Le wa taunu atu tusi tanu i lalo le komisina le whanau i loa maina. Analyst pisa nei tangata. E le admit wa taunu atu tusi. Na admit. Ale wafto a sau whape lawai wa taunu atu se. Ai o to inga mea la whape nei. Ona wale to ese trust. Tu usao lunga le media TV sa mua pole le tio ina ia loa ia le mamalu le atunu. Wale o to ese whatu tuanga le komsino leo. So, o lo lava la sila fia whatina ma lo toto whatina. Ke le toi nofo. Le toi manofo. Onga iai la tulanga pela ona e sau noa i le vao tina o ia malana whanau. A le vā foi whenloa i o ia ma le a inga o langa whanau. Ua o lean sau le tusi. O le peise afi o musa e sae i le vao ia ma le a inga o Vale. O upuna lena o whalongo tu i le tusi. E le matango fie i le whalongo longo. E le matango fie o ngolo o te lele a fianga i le fatu o le tina malona a inga mai se siana whanau. Ia a le whainga tāfo i le vao ia ma le a inga o lana whanau. Lo sila mio le atunu. Lo whafofonga sa moa i so stafa. Ma o le lavala ua tatu ole se senga o le melea. Ua leva na apia loa Samuelu ma asiata le la por kalame. Ora fasaren apia le melea le tusilea. O tasila ia me tatu tilo i o le timing.
O le taimi e whai ai mea, ma le taimi te tupu ai mea. Ala so whina ngaro. A whai pia le winga tonu le lau tala Tuilaepa. E. I le leto i ei sa whātuatuanga se trust i le komisina leo leo man. Ua le van Taunu'u i a lātou le tusi ar tina. Sa tatau loana a mai se lātou tali. E se tali tu ua lalo ina ia whaamāmā le avenga i le tina. Ia, mana tuala, nei taimi te le, o le nei whetoso whae whapau tolo le mata upu. Ale nei lava no funofu whapea mai, e le whaamaonia nei moli maua no des. Le ai se whapea mai, o lea e le whaamaonia tua inga le mawhau, le whai e supporters ale HRPP, tua ia ai le whantua. Ia, ua ona o le lava e fetu una i po o ai le whai ngā ruenga tau whaaleanga. O ai lea e afu ai nei mea uma. A o le tusi la lea. O ai tonu ra le whai ngā ruenga ma le whaiva o le tau whaaleanga. Awa e whapea na o man tanga atu le whantua ia le whionga ia tupola. Ona le wa manino le tangata le whaanga le fake page le nei. Wata taulo i leo leo na sa ili mai e ata mamai. E lato te sa ilia fake pages nei. Ma wha ai loa tangata moni e behind it. Ia, e ta te manu fo i a tā ona o lea e tā ua. E le sui mai Samoa. O le tamale o Samuelu. O le ana awhea na whai o le awhine o la auli, Marie. Io, o te e tau whamanino si vai suole pesa o le tala lea. Le ia ta ilo. Ta ilo la no o le tala le mai e te o whapea o le alo o le tamama tua ia te apeato. Ia, na tale o ina mea. La tale o iei. Ona tua i tele fua le ngasu. Le ase vai fo Tupa'i. Le ase vai fo nei mea ua e ono a fia ai ia le va ai le larolangi i tatou atunu. Te lele Tuilaepa. Te lele fianga le waiai. Ona o le mta upu ua leva. Ia o le mata ngā po le o mea sa tanu le ofisa leo leo. Ia. Ia o mea foi la nei e whaatau waa se awala e whaailoa ai le mea moni. Ia wawa ai le toso whapautolo le keisa le tamale nei o Sam. Wa lewa na ia la tau ia telefoni pe no whai mai le tala Sam. You read between the lines. Telefoni mua su e atu e whapea o le abe i whafo sa ili mai le whaamanianga o ata ma mea nei. Ia o fia e la alua tau sanga o telefoni e leo o mai telefoni. E te talitonu ia Samuelu le mena o lo i lima o leo lan telefoni. O lan tala na wai lima o leo telefoni e fau le si telefoni le wanga whaanga ina nei. E a le tūlanga o le whana. O le whana le nwha matala le tino o le whana. Ki lipa e fia ki lipa o le whana. O le afu whapoe me o le whana. O le asu talitonu. E sena whainga tāta te whiwhi ta watu lunga le wha moe na laina tuku lima le whana la o malosi a Samuelu. Ina ia alu e wha o le maliu. O le mea lai langona i fo le loto tinga. And it's a challenge that I like to put forward for. Na o nei ina ua manu wae tu ua inga e le tau pulenga e wha o le maliu ma le oti a Tuilaepa. E le I malo. They reacted straight away. They reacted despite e le I whaamaunia e ngaka loka lava tangata nei. Yes, right. Na loka lava tangata nei. A o lela watula I mai le mea. Wai leo le tau e Samuelu. Ina ua show atu lan telefoni malo leo. Tā te tonu le number plate apia mai o le ala. Tata taulo le taimina ia I leo. Na whai se whai unga. E tā fia le ala, whai ni suenga. I o whea le nei, o tā wale le ala, o te whaamani o le Land Cruiser. Ai o leo a mai le ata, mai le camera, o se whale ainga, lalo atu.
mainga o le van pai. A le lafta mau tino nei, ina ua amai e Sammy lunga, le mea le na tupu al whala lavi. O lunga mai. Lela o te fisilingi ai. O whela iai le whale o lole iai le camera. It's further down. Ona o le tūlanga ton wale tupu ele mea le. Wo ai. Wo ai. Ia e mantua fo ia whiutanga i te mea le lei sa'u lea Brown. O le whale ton wale ta o Samuelu whale whai ele barbecue. Whale ton wana o sa'u le Masani na mato wo iai. E asi sa'u taimin mato iai Samoa. E whaafsanga i le leia mal whaasama mona. Kulimangu 3 kona. E le ai se whale, e le aini se whale ainga whaasanga mai le situ a walanga o mo meo whale o ainga. But you go further down the road. Lea lafata a iai le camera le nei. You read between the lines au nanga Samuelu. Sau le ta vale mimilo tu ilu mo le fale barbecue ma whaasama mona. A nga ianga ilunga. E le ai se fale o loa. E ese le aluanga ilalo. Le sa wale camera le. You know, you read between the lines of up there. Oka o kale te leo le fale tonu. Ua fifi le si tantanunga o pepelo. Ilunga o isi pepelo. Now's the time frame o you really expect tau te Taunu'u Taunu'unga o whinaunga o lo whaine. O ia lo te tanunga Tuilaepa. E manino le whaafonga anga sa mua male Taunu'u. I le taimi e Taunu'u aila na Afioga le te maitai palemia i Samoa. O ina le a tātou maua ai se au te linga sao. Ma se whai ungo le a whaia e le palemia malana kapeneta. Malo, mātango fie. Mana ia ta whaasoa ile nei asu. Tā pailai titia ne aile. Lotu angane. Lena sau le palota. Lua whare palota. Masina. Mata alfanga. Le ai se palota. Le ai se palota 0. La le whai tau. A whaina iei sana la tau an tangata whai lau tusi lena iei. O whela o palota ian tangatai. Ia. A tono o lawa a ele lato e kisi mo mau. Ia wa ele. Ai whai Ia. Wa abele le e kisi ia tangata malato whatutuanga ia mau. Ia pewhana u whai ate te Tuilaepa le tā peti la matanga tā whasoa. O wa ia swipi umare te o tolu lea. Ia lea la watali lea tu. Watali Samoa. Lea wa maua umai sui o le fast ia na o. Pe tasi lea tali o mea ia whinaunga ia whai nei. Ua fuli ale atunu. E ona o le miliona. I don't think o le miliona na lue tangata. But ua iloa e tangata. Le ese senga o leadership a vaenga lua. Mantua fo iwa titilo tangata. Lesia mea lea. Ua titilo le mamalo le atunu. Ua tu la ile Afioga te maitai palemia. O e o tama ainga. La te a maia le file mu ma le mamalu o Samoa. Tue wha fo i le mamalu o Samoa. Tūlanga sa iai. O tūlanga nā le watu tele aile. E te telo iai. Ua fia ni by elections. Ua fia ni by elections. Talu mai le general election. La so lufu tasi o apelila lufu tasi. E le aise me maua le HRPP. Ia o le tali le a Samoa. O le tali le a si o tātou atunuu. Ua fia maua se saolotonga. Ua fia maua se file mu. Le o tali whaeloilo a Samoa. Ia na whainga palota. E te taritonu ana whape o step down Tuilaepa o isi swinga. O te taritonu ia i Tuilaepa. Ana ua malolo whatamali i le Afioga Tuilaepa. E to e whetutu na i le lato pāti o ai se si sui fōu. Manu wa ieni suinga fōu o le lato whainga lato pāti. Moni lau tala.
Ia, e si issue o na te ono anga iai te le pa i vai muli o tātanoa. Ia o te whate ia ta ita ne tai au i le drug raid le na alu nei pui paa. Le drug raid le na alu na o sa whaia i se whale se ai ngai pui paa. Te le i whalonga. Luas futolu wafe le tino i tupe na maua. Oi, langa sa news, Ia. O pui paa po Pui o... paa. Wala. Ne ai o pui paa. O pui paa. Ne a mai ai. E o le whanua noanga. Fe tele o le whawhita o le masua mai nei drugs. Ia pe o la waptali le na batu iai. Sa ili poina involved. E sa ili poina involved i le whaofia tuinga o drugs nei to tono Samoa. O le history o mei o drugs ngai, o kia kai kong whewha pena o tau i Australia. O mea ngai e misi ala wale aisa. Na o tangata tele tupe involve ai mea ia. E sea se tangata vole le lima vai vai. Ai pe o le au big shots lava o la tona e... Ele piti te vai... Ele se ser tala na Tuilaepa langa le tupu i nei. Ele se ser tala na. Mea tonu ana le na whātua lau tala. Se sa ili poie in mau. Wa ele aise a inga e nofo mau ane tai fia afe. Wa ele tau ngofia ele tau o nei mea. Le na tele ilo tupu ele au. Lau vanga i e lato te whaasol tu la fono na whaia. Ia a le popo lenga la o le a tele le a fianga o le soifua maola o tangata. Ia e mise le o mai tuai i tu malo ma fio ang. Ia au le tu malo si fai pule le fetalenga ni ngam tua ia ale. O te tali tonu. O te tali tonu. E iai se tūlanga matautia tūla i mai i le ainga lea ua mau ai. Mantua foi le sa iai nisi sa tupu mai le mei tua mua. Pe ua na ato tau sanga. Lea la na fai e le fai unga ati ma le lau ona o tūlanga nei tūla i mai. Ia o te lainga langa o pui paa le iai ia iai funi tutu o ngā mani fuafuanga le a o iai. Te lele a fianga. Pile leina i mena o le tafi e se malinu. O su se sinu e no fai. Mea lava le o le sai e tu ele amo a sai. I le tauto o e tatu. Le tanto o na tūlanga na o tangata yaso whapau e lato te le imaua tala lei. O le ala mea leina e whanua no i le mele pui pa. O le a se mea matu ia. O le tūlanga iai, o whanonoanga, ia iai ni a fianga o talavou. Talavou. Ia iai ni a fianga o tupulanga talavou. Matau lio o tupulanga talavou, o le lumanai na o se ainga, o se ekalesia, o se nuu, ia whaapea fo il tatu whainga malo. Ia, o le e te le ame a fiai. E a fia le unga le tupulanga talavou, e a fia le atunu atoa, e a fia fo i tangata tāwhawhau atu. Ilo tātou atunu e wa tasi lale nā me ese mai le remittances. Ia. Tupe maua tātou atu. E te lele a fianga, la le aise saunga le mu. Wa mga tua to inga mea nei o drugs nei. So oi loa ma le wha le tonu le mawhau le a mi o tonu le sao na whai o whai unga, so oi maisi winga mātangat, pe o mele tutupu i atu no nei. O se pela o le puipuinga le tātou te le mana nao e ofi atu i sa mua nei tūlanga. E ale alme o iai, o e lava na wha ofi atua mene ono o tupe, le la titilo iai le a fianga le ao iai sa mua. O lea pe uma le overseas ia na fionga de faipule le fitelenga ia faualo. Harry Sister o lo iei tonu lava Samoa. Whapea la iei tonu Samoa. A lea la le fesuia inga lea ua vai atu pe o nau take over ia le O leo whapea o le
fionga le sui palemia le fionga ia tuala. Ia. He's just taken over. Le winga le la tala ne te fo itua la tala ne fai atu. Ia. Fata atato i loa nei se au te lenga atoa. Ia. Ile O nei mausu suenga. Pe atau nuu i whanua ma le manuia le whainga malanga le fionga te mai tai palemia. ia. O nat foi Tupa'i wa lava i ka issues. Yo ala ka o le soifua maloloina e. I umangi mea yo a soifua maloloina le mea ka ke kua iai. Ka hor ka ASEA. Ia. Ia. O le tatou ASEA. I. O le taimi nei na whamonu whapenei lau te ina ia o toi. I Texas, ono lo i ese fontanga le ASEA na whai na ia ai. Pena e si de fia le nefa to sifi mai lo fale. E leo se me whai ngō fia telu. Ia e le uma i whai aso le tua. Ma o fo inisi fontanga le ASEA mon muli e wha mua me tan wha mua. O le tatou ASEA to tele le atunu. To wha fonga mai o to le malo le atunu. I oi. O le ASEA ia moni wha maoni le ASEA. E le ai se mea whapetau ole le ASEA na ona e inu ai ina ia mawani tupe le ASEA. Le ai e moni whamaoni le ASEA ona o tūlanga o le asi la fia Tuilaepa ia lo ulima le nei o au le sa la vea. E moni whamaoni. O iei nisi, wa lato whapea mai. Pe ia wa avea le sao o na whai e nisi sa join ai tangata nei. Le sao na whai o lato o whainga o lato oka ma avea ma me ua le tale tonu wina i e tangata nei pe moni le ASEA pe le ai. Ia au tau whaafonga mai o le ua ma whaaso ma Tuilaepa e moni whaamaoni le ASEA. Tele e sa mamai leanga mai o tino ia ua malolosi ua toe whaafou le malosi ua maua le whaasiringa malosi o tino ina ua i mia le ASEA. Pe ona e sau no Tuilaepa to tele i lātou sa le mwhaina whaini insurance. O nā uma whai nioe. O le to tele ia le ua toe ngā solo mai. Tusa na inu le ASEA. Ono le tūlava tau se leni. Ua le tau mawhai eni toi whaawau. Ai o isi, ua avea le fia i e sa saini ai. Ne wha le tono o latou oka, ma mea ua le mawhai ei, le la o toi angai mai. Lea te whapea toi Samoa ai. Teimi umai e ma te whaasoa ma Tuilaepa, e a watu tu o lalo. A whaiwa e fia join i le ASEA, ye e sa ili le tangata e te maua le sosoani, sa ili tangata e wha maoni, e mawhaina wha malama au ili umai ate o e tūlanga ma tawalunga o le ASEA, ina ia mawhai aina whaingofie lau ma tā upu. To tele nisi ua wala au mai, una o wha le tonu lea, ai o le awala e tauna whai e o tou, te sili ngia po o whea i eitou IDs, a o whea o i eitou passwords, ina ia whaafhaingofie ona sa ili, po o whea o Taunu'u i lau oka, a le ale tūlanga wa e iai. Manei tele le vaenga leo le tā. Ia, o le ala se vai fofo, ia tu inga tūlanga whapea. O le whi maram tai tangata i mea nga iai, ma le se vai fofo. Ia pēna o tō tele nei tangata i o wala o mai Tuilaepa, mana o miele sosoani, ia pēna o whai iai. E mawhaina o sosoani, a o le Faafetai, o isi lawa o ta o sa oa i el Faafetai, o loe e sui tau bank account. Ona o iai nisi, o le lavaelu e se le tupe, a le maua mai ni pusa vai. Le la no whai atu ai loa, ai o longa lave la, e le o maua mai lato ID and password, e mwhai eina o mala awina se sosoani mo i lato. O le la no whai atu, e tasi ale le mea e mwhai eina taofi mea nei. O le tau wolo i le bank, e sui mai tau bank account, na a mai rola ia, e fiwa la le ASEA to ebe ese le tupele mai te tono lau account, a wa ye lau account fo, e oko meki lava na taofi i le bank.
Ia, talo sia ia awane I la afia tele, to tele o tātou. Malesi lava mea lea o le masalo mia tupa'i o le mea o tau whaapopo ma tau tō ese tangata. Tasi le nā mea o lo o afia tele ai. Ai leo se mea whapea ua au mai tonu o le ASEA lava ia. Io e pēia Faatalanoaga ma Faalawiloa. Atunu o mai e whai pāanga ma le ASEA. Ia. Na le lua lava tau e au mai e le ASEA. O le tau a oe ma au le member. Ma le tau mō le e inu ai le member. It's a retail price. Which is o I mātou nei New Zealand. E lua se lau tolu spu whātala walu susene I tangata ua member. E lua se lau I waono I le tangata e le member. Pau ana tau. O le tau fo ia. E le to iese si tau whaopopo o se freight, po se shipping, po se courier. That's the only price. Le iaina I ainga ne le tae au sa silingia iau. I fatu le ai. Once o le tau na watu, everything is inclusive. That's a whole package. E sa wai lau shipping, o lau post, o lau GST, ma le courier. Ia. O Amerika e se lau ono se furu le non-member. O le member e se lau tōru se furu. Se lau tōru se furu la. E le o exclude daily shipping ma tax. Ia pe o neiva pena o le tele ala o matangata ma te avea ia le ma discount. Tōru se furu ta la. Nai ma wale se lau tōru se furu. Le shipping lava ia ma le tax. On top of those, on top of the price, of the given price. Ia, o tonu tau se le titela tātou ma utou I le vanga na. Which is o tūlanga I o tau I o mai a New Zealand Australia. It's all inclusive. Whaingo fia ai. Ma le tele o le ngā sa, o le tau whawasenga o le tau, o le net price, o le tau without, because e le aise me la wha ese ai, ona o mea umangei inclusive I le taimi o lau oka, o le tau o le vai, o le tau o le GST, o le tau o New Zealand Post, o le tau o le delivery and shipping. So it's all inclusive. Malo, manea. I eisisi vaenga mai ta vaila iti ho o le mood, o le energy, ia la vo le sina tolu ai. O le mood, o le mind, o le energy, ma le radiance. Ia. Ia, e ma eo to telefo inisi o la uti mua oka la to vai, and they swear ia ngā ia la to, which is, yes, I am going to find a way to order some more. E mantua fo ilang o vai nei, it's a one-off ia mātou nei fafo mai ma Amerika. O tonai Amerika, you can order as any time as you want. A mātou, it's a one-off. Malo Faafetai. Ia le rau manino o le vai aia na le lua o na tau. Ioi. E le pule tangata le whainga o le tau. E le tango tangata wha mauralo lan tau le tau au mai. Ia pe whaasile fwoi lan tau I le tau au mai. O le sao lea. Ia mantua fo I te tonu o le policy and procedures a le ASEA. Lo au mai manino ai te tonu e le policy and procedures. O le tau lea a le member lewa mai e le ASEA langa discount. Yeah. We cannot go undercut le ASEA, go below. For example, lewa mai a ula membership lua se lau tau su fa walu su sene. E le mawhailano fa peatia watu ia o lua se lau tau sfulu. Pe watia te o lua se lau. O lo manino I le policy and procedures, we cannot undercut. Ona le amai fa discount. Saula ia le tau o le retail price. O lo fa pe mai fo, we cannot go above. Ele mawhaina tato fa apo. Just because wa lua se lau I vono, ele mwhaino fa pe ia te whātala, tau se lau lo, le I can't. Yeah. I have to comply I le tau le amai le ASEA e whaatanga ina o whātaua.
Ia, malo, Faafetai, te Taunu'u o manino atoa i le vanga i le ASEA. Te mana isi si mea, e tue fia noa anga i le ASEA. Nei, me na o mana ile pe o le mele sa fatu ulu ma fau le na vatu fa mamla mai ile se nga le malamla mai o tatu tangata a. Ia, e te tununga o leo tarafia ngai tonu a marita taimi. Ia, a batule nei a vanoa. Mai e se ta talaburi fa fa mai le atnu. Ia mta tau ma vai ne fiaf. Tuilaepa te le tau ma vai ia e na o se fa mai se nga vatu ile uso o le o malanga atu i Australia. Le tofa ia finai Bernie a voa e te wati. I. O loo fai malanga atu uma o ia mo na uso matuangani. Ona o si ona uso i. Amanda a voa ia wa fai ilangin fola o ngomaliu. Le sa mata noa ma Bernie ne tai au ia o le asfarai le lona family service astona ilo na falawasinga. Ia fa mai se tuai le ainga. Ia toi taliu mas taimun muri tatou felo ai Bernie. Ia ia le tua. Ia. O no le pu fai fa pere ta ia ta Lucia o fa fo mai ia te mai tailo ia. I le tata noanga ia o fa mai senga fo le na e watu le tautua ma le au nanga a le si fonga le tai fo. Tatu te au uma i nei mea. O po le atunu e au le tauola e au le fangota. Tatu te o lave ia a o fa fonga mai ia le tailo ia peni ia pa pena fo i selangona. Yo e alo fatu le tautua le si fonga le tai fo ia ma fa mai se atu e tu sol vala au pa ia le atua i si uso. Ia, o na whapele maritala, Tupa'i, na tole ta awa ia whape awele i utai whaima ta sao i le atunu whafonga i le netu la Afiafi, tātou e wheroa i le taimi lava nei i le vai aso fau, pule alofa le atua ta i elo soifua ia masawola, mo taimi nei ia soifua ma ia manuia. Soifua. Ia. Tau wha umo mat wha pēla u porkalame. E iaitua i na o te fia mau pese a wanoa ma se po se. E iaitua i na le wha pē ua wha o ngā e whai pule o whale a siu, o le whai pule o le tamaitai pāle Minsta, o le tamaitai ina mai le whionga sali lolonga, ma le whai pule o sa lenga, whionga pule ai. Ua latu whaonga ina tupe o le tasin miliona poloketi. Ma leo te tau fia kilipi o tua inga ia. Ioi, o le whanua noanga tele ale iai nei. O le tala noa mai i mea e fōringa mai e tusi le lima. Ai, e matau tia le mea o le tau whaleanga. No whole mwhai mai. E lafo mai i a te i mātou nei, e launauina i a le whai mea o mātou e tau whaleanga. A le ia te au kilipi, na saua le fofonga o le sa whai ma palimia. Tuilaepa. Whao ngā e whai pule o whale asiu. O le tamaitai minsta, whai pule o sale longa. Ma le whai pule o salenga. Tupe o le tasi miliona. Ioi. Tufa mo me o suo tipi, o suo i le pō, i le taimi o le pālota, i le nuu o whale atawha. O tua inga. O tua inga. Ioi. E le whaingo fie na whamatala nei tua inga whape nei. O le ngaluenga la, o le whamalamalama. E whamanino ma whamalamalama lau whafonga anga Samoa. E le o iai tūranga whapea.
Ioi. E le longo le lei sa moa. Nei tua inga whapea. I lau whafonga. Ai wo manatu. Tātou sa ili se whainga o fie. Ina ia mawhai ai. Ona tu unei whainga wha te volo whapea nei. Wa lau rea tatonunga. O whainga wha te volo whainga nei. Olea. Len tatu tarno nei. Ile whale tua o vaele. Le ai se mea whapena na tupu. A e ua whaaleanga le vā o le whale tua. Ma le a inga o lana whanau. Ua tilo i ai le Taunu'u. Ua oti vaele. Ua maliu vaele. Ona o le sorutu la fono na ia whaia. Si whauta tātou Samoa. Whauta tātou Samoa. Ai o le a tātou tālia. Lupe o mau. Ia po whea tonu o le anga i ai. Po whea tonu o le anga i ai. Ia nei tua inga. Nei tua inga o lo whapea o na au maipea. Ma au maipea. Ia ma whaase se nai. Ia le whaafonga alo tātou atunu. Whao ngā e le whaipule o whale asiu, sa le lolonga, ma le whaipule o sa le ngā tupe o le tasi le miliona. Poloketi. Matua i o tale i lolawa, po o whea me o mai e ma nei whaupunga whapea. Nei se me whapea na o tupu. Ua whia ni mea o tatu talanoi na ei tu ua inga, ma whaaleanga, o manea, ngā loma ngō whia, ngā loma tuapi e ma lemo le taimasa. O mā whauwhaunga whatupu langona, o mā whauwhaunga whatupu leanga. O le nā. E ma lemo le taimasa. E le toe langona, e le toe vaia. Ngalo matua. A le tele o talana ave i ai, ma whaaleanga ai. Heo whai a teau. Fia ni tala tau whaaleanga i a teau. E vai mei o te ioi. Te le solo muli se me tasi pe lua o lo langa. O Masani fo le fitaia i ma mea whapea. A le mea manino ina ia malama o tātou tangata. O le mālo o lo tū mai e whātau teia le sao o e Samoa. O le mālo le nā e tau unara. Tō te lea tangata e whai mai e bias lau talanoa. E one side lau talanoa. Tātou o e malama i le nātura o mea o le soifuanga. Na te tonu ele le talanoa le talanoa tuai. Po o ai ala fia ma masiti. E ala foi na sautanta ita mai ia tau. Leanga foi e bias foi lana ia tiptilo. E au foi o lana ia vai. Ai a whape, ioi, bias ngungu. Ai au ale au mai e lunga i le whawhia poto. Ia pe aru i o, ioi, o a ura vai ia. O te le tū, le me whaole le tū o ngātu tonu. I'm not. ASEA, langa sili lo malama le natura o mea o le fuafuanga. Tau te malama lo le natura o mea na whaia. E leisi whawhia poto e whaia. Whai mai e ale tusi ale tamaloa. E lua lava awala. Either Vaiti, po le vatele. O ala mea na tau tilo e. O le no me la lua. E leo sau se me whape tasi le awala e ui ei tangata uma. Le ai. Either right or left. Le nā. E le mawhaina o sau whaasuka o e lo whai atu a mea o te tū ile o ngā tutonu. But deeply in my heart, o te langoina, the government of today. It's simple as that. E se le manino malama. Ai leo le tatu o mai whai mei ta tauna le ai Samoa ai o le ai atu. A ele fia whaalongolongo lai lau porkalame. Get out of here. A ele fia whaalongolongo i a tia o na whape e one-sided la utalanoa. E bias la utalanoa.
might as well go somewhere else. This is not for you. Pai lo tana no sa o tua Tuilaepa. O le tio la vaia. O le tio. Me, myself, and I. O te lango ina. E le mawhai o no lango o. O lango o. O lango le ai. E le mawhai. E le o au stangata ola. Po le hafo i ngā ruenga wha media. Trust me, lau tala le whai atu i ati o tō. E o fo i meo o le awhi ngā ruenga. Pe te whai whi au. Pe te a. E whalala lava lau ta ofi. I le vaenga e te manatu i ai. Io, e nā tia uma nisi mea. E whoringa mai o e te le... Tau te oro i le nā turo me na whaia e le atua. Le eise si o tatou e o. Lona sila fia. I le laina e ngata ai. Na o le atua sila fia me uma. Oe mau. Below that level. Lale winga, what do I mean by that? E ngata tau te vesi e. Tau te vesi e laro i si vai sure. E paule me la talata i tātou le levo le lunga. Pe afia tua tangata. Ai whi mai ea le natura. Le ai. O oea ma o tangata soifua. Orena, tau te o foi tau te a onga le media. A sira ele atunu ure nei. E iai le media la te te whaalongo e bias lava le lato. ASEA. So leo le natura o leo langa. O le natura awara fia tua tangata. O le lava o te whai atu sa o lava o e fo nei te whaalongo mai. E te ita i a tau. ASEA. The way I talk. E te le vive tau i le ngatau lea. Ai avatu sa o lava i lea. Mai le loto, le mafaufau, ma le anganga. Le anganga o le tau talatu. O te le tau alo ni tala. E le tau whapea a mea o te le ai. E sai lau tu la fono. Lau tau mwhai e maunu mai lau whaalonga ma lau whaafonga. Ina ia whapea o au o te aluatu e o ngā tonu la ua latu i lau whaafonga. Never. Ever. O te aluatu lo whapena. Pe pelo lo lau tautua moe. O te langoina se lau se furu pasene le whainga malo o lo Tuilaepa. Ala o ngā ruenga lai whai. Wha manino, wha mamlama supporters i la tofoi. O loo nau pea e sa o le laitu. E siro e la vai. Langona na. Ia, o manatu. Wa lava i le tatu totua. Ia, watu tatu teimi. Ia, ua tala whea ngai le leia. Ia, male, nai minutia nai tula. Ia, Samoa le atu pele. Ioe, se ua le longa se mea ua whelava sa isolo ai. Le mau le, o whai, o manatu, o langona, whasausili, wha maualulunga, tau whaaleanga, tau whai. O tau vai meila u whaaleanga auto. Nei masi tau whaaleanga. Straight to the ponata le mea. E whapena, mea tonu nā tau lea, o le au nanga. Awole mau ina fore te me whai fore tau whaaleanga ili sangata. ASEA, nei se pau o tātou e mawai. Whai o iai pere tātou tamaitai pāle mia le atunu nei, te lo mautinoa po Amerika po whese atunu iai. Manuia whai ngā malanga. Ma lo le loto tele au whea ngai sa moa ma le whesoa ina. O manatu ma mawhauwhaunga o tangata. Ma lo le loto tele. Nea lava ua tūlai mai lautou anawa tau. Ua tūlai mai le moni ma le whamaoni. O le atunu'u ua o latou i loa le senga. Whaatautainga. Al whenga malo. Mana ia si upu le no whanongonongo i nei. E pai loa le vahenga whau whai. I le toru se furu ma le lima toru su ma le ono numero tangata. Good enough. E run nei le malo. Ai awani nau e dominate atoa le
the whole parliament Samoa i le fase fulu mon tupu fasu valu ona tupu lo le mele o le o fatanga no fo mai lisi pito fatanga sawa i faile yo ai le moni a o le mea tonu le na le tu tupu ai mea tu tonu o tatu wat nu le temine tolu se fulu lua se fulu tau sanga fa se fulu tau sanga ta fili sau noa le tu tasi ila ina ua maua le fas fulu mon tupu nu mera o ilato na manatu ale o lato e le toi faalavilavea la latou pule e le toi faalavilavea yo ea faia e le atua mea sili na e ngau ale sila i fa yo na maualuga le taofi e le toe malolo ia le ropipi aisea e leaga le mea taʻu o le tagata ola faamaualuga e lei le tagata ola faasausili e le to i lalo le tangata ola fa maualunga. Na utalanoa i upu e lua, maualunga ma le maulalo. O upu na e fa matala ai le moni o le soifuanga ma le ola e te tau o na e soifua ma o wolai. Manuia tele le whainga malo lau fionga tamata i pāle mia, o le sui pāle mia, o li i tamata i o le kāpeneta, ia o le fonga fitalai ma le sui fonga fitalai, o sui minsta ma faipule uma. Le nafo i tu, le nata lai, le tuangai, le taitai ma le ioe. Se o tou, o le maota, e li poia i upo le atunu. O le maota e fasoa ai le tamao ainga. O le tatou atunu. Ai leo le solo mua ia i tatou. Ona o tatou vava ai masei, masa ili masei, aisea, ina ua le loa faya ina. Ana ua i loa faya ina. Ua leva na le to iai ni me whapea. Le lo faya ina. Aisea, ai le tio fosisi ua leva tele. Ona tu ma lo mare manatu. O le fina ngalo leo le atua. Pau wio tangata. E la tu te se ilo ngai fioti to asui tangata va ia le malo. E so tu fa utala ia. Common sense. E le whapena le atua, e le onge tangata le atua. I ona tangata e whatauteia le malo Samoa. Ai leo le manatu o tātou na o tau lava. E loa run le malo wane. Tele me le lei isi tama i teimi le titi na ta penai. Manuia tele le whainga malo. Manuia tele le tātou. Tai au tātou tue whiloa i nei tātou unanga masani. Yo e sau e mate sau fusili e mawai sau tupe i le aso tai au tātou pokalame manua tele. Ia. Tamai tai o le tui voli Crystal so au ia malana fui vanga tai au e whatauteia ma whauwina le tautua ma le unanga lau si fonga tai au. Fou, ai mo nei lava Afiafi e iai le manatu ai o tele i tuua ia le nofoa whaasala lau ale si ufonga o le tai au fou ia toe vatua whamanianga ia ma le whainga malanga a le sunga i le whawhiangainga taulangi ia po le fionga le tete i fono ale e whakasa e Sarah au tama e Sarah ia na ne i toe mau se temi tatu whiloa i ai tatu whiloa i le po ana po manuia tele manuia le atua tiu tem whaiva ia e mai se fo i le toe fo i atu i New Zealand ma i atua i Samoa a lofa tele atu i lo Taunu'u Samoa lautou o ona Masani Tuilaepa Faafetai li o sua soifua mai manuia. No tanu moni tate fia o te sa ili mea e manuia e te
tumau Samoa ia mo mia inu e mamau Tama Samoa sauni mai vina ia pai le faafetai I lo tato inu lo tato nu ia talosia lo tato nu ia manu ia Talosia,